Halo, welcome guys. Sekarang gue mau game. Ya, mau game kompetitif dulu ya. Barak lagi mana? Na, 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 na. Cok, ada skin baru, cok. Pick your hero. Or villain. I'm not judging. I'm not it. You know a word I don't like? Nuance. Seconds before you attack. Get ready. Well, there's my favorite life-hating robot egomaniac. And you are my favorite stinking obsolescent flesh bag. Same team today? Today. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? I prefer teams of 4, but I can make this work.
Nice little boost. Looks like the mission area is yours to capture now. I'm hunkering down. The mission area is yours. A little help, please. Better make this count. I am Asgard Knight. Bringing the boost. No more worries about. It's spider time! Mission area. Keep going. Control lost. Look out, spider nest. Time for some fire. Now I'm getting mad. Cepet banget ya orang dapatin ulti ya. Mampus ulti gua. Ready nih ulti gua nih. Siapa mau kita bantai nih? Siapa mau kita bantai nih? Their team's capture progress has passed the halfway point. Magneto! Need some ranged firepower. Chemical spiders. Fire! Free fire zone. Control seized. Even small victories are worth Pulse celebrating. charge. Fire. Nice little boost. Judge, jury, executioner! Cuk. Ih, You should pay more attention. Neutralizing the turret. You'll have to keep fighting until you have a winner. Judge, jury, battlefield ready Nice. again. Only cowards Nice. the shades of gray. 13 gokil. Wih anjing kalau orang mati tuh Mizu di atas tuh. 30 Kayak apa seconds ini Dev? before you attack. Marvel Rival, Ready? Marvel Rival. You pretend to be a machine, yet you are just organs in a metal shell. There's an organ called a brain, Ultron. It created you. But I know that drives you crazy.
4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? I need medical support. Against the world! It's fighting time! Capture the mission area! Mana batur saudaranya, Cok? Shields up! Nice little boost. Repairs are in order. Mana batur saudaranya, Cok? Their team's capture progress has passed the halfway point. Loh, hobi lu. Nice little boost. Judge, jury, executioner! I got you covered. I'm good to go. They've almost got it! Control C's! Hostiles up Even front. small victories are worth celebrating. Turret mode locked. Ah, super lah. Need some ranged firepower. Us against the world! Might as well be made of glass. Double KO! Anjing, bantu. Saya baru biarin sih sendiri, Cok. Udah ada ulti, Anjing, oh sakit banget, Cok, anjing. You've captured more than half of the mission area. Keep going. Control lost. Ah, kalah nih, Cok. Kagak bisa defend, Cok. Tuh, tuh, kalah anjing. Tuh kalah, Cok. Na 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 na. You know a word I don't like? Nuance. Ih, tiba-tiba frame, Cok. Tiba-tiba frame. I'm not a hero. I'm the 30 seconds before you attack. Get ready. I'm here to finish the fight that my father began. I hope I make him proud. Freedoms and I... Be wary. No timeline exists where Magneto I am Groot. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? All right, somebody tell me this isn't some kid's birthday party again.
I don't think that's the welcoming committee. Battlefield ready again. Anyone willing to help? Shields up! Looks like the Mampus lo, mission babi area lo. is yours to capture now. Mampus lo, babi lo. Judge, jury, executioner! Is yours. Oh, babi kagak ada orang coy. Night night, Mo. Kalau udah aku ulti gua ngapain main coy. Ih, Heavy weapons. I'm lost. Battlefield ready again. This is why I protect my flesh parts. mantap tim, guys, sekali lagi tim. Mampus lu tim. Ini lagi nih, depan gua. Mantap tim. You captured more than half of the mission area. Mampus, renyah. Anjing sakit cok. Heavy weapons. I'm lost. A little help, please. Free fire so. Turrets destroyed. Pulse charge, fire! Us against the world. The area's almost Mau kill terus ini anak cok. 34 cok kill gua. Gila. Judge, jury, executioner! Night night, Mo. Anjing sakit cok. You'll have to keep fighting until we have a winner. Dikit lagi bang. Udah lah menang cok. GG. Oke. Another epic MVP dong. Wah, anjing gua gak MVP dong. Anjing Mizo MVP cok. Iya sih. Gue liat dia cuman 2. Sama kayak gue cok. Tapi dia yang MVP ya. Match found. Wah anjir gila Arako lagi. You'll need a top-notch team to win this one. Pakai apa ya? Hul kagak sakit cok. Open your eyes. Reality is Ini lumayan deh dokter. Gue cuma bapak gue cuma. I am Groot. The higher the pressure, Enak the juga more nih. I'm not a hero. I'm the Punisher. Backup 30 lagi. seconds before you attack. Get ready. Backup lagi. Is that diamond skin of yours actually impenetrable?
I haven't found anything that's been able to damage it yet. I'm sure I've got something in my arsenal that could do the trick. Whatever it is, I'd prefer if you aimed it at our opponents, darling. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. Heads up, hostiles! Langsung font cok, anjing. Heavy weapons. Langsung font cok babi. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. KO. Ah, busuknya. Ayo sini lagi ayo, sini lagi ayo. Ayo, sini lagi ayo. Ayo, ngapain takut, bro, ngapain pulang anjing. Glad to help. Kill dong. Aduh, anjir. Halfway there. Keep going. Now I see them. Everybody needs a hand sometimes. Or a dagger. Anyone willing to help? Almost there. Don't turn back now. Wah, anjir di belakang bangsat. Mampus lo. Anjing speeder. Vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. All the way from Pixie Street. Awas, di ulti awas. Let's deliver this core and send it. Anjing kena combo babi. Kena combo gua noh. I'll meet my 68 family, anjing. but not today. Punisher's in his turret. Shields up. I was always coming back for you. Ngapain, bro? Mau lu ngapain, bro? You're halfway there. Keep going. Ih. Cing tipis banget, cok. Battlefield ready again. Metal when you got that GC. Nyampah lagi, terus nyampah terus. Almost there. Don't turn back now. Judge, jury. Sinilah, ulti ini, sini. Sinilah. Keep up the Double kill. double kill. Never even saw me coming. Ih, This vehicle needs our extra. Let's deliver this core and send it. Behold the god of thunder! Turn around. So cold. Maximoff, the mutant thresh, shows her true colors. What am I? Invisible? That's it. Headset Don't lah, let headset. anything stand in your way. Come on here, bro. Tambah darah gua, bro. Ah, Still wowing us after all these years, Zeus. cuma Dev. Iya, sabar. Empat gua belum nyimat, cok. So close. This is your big chance. Tremble before Awas. Ah. The perfect catch. Battlefield Ah, ready sebelah again. mana? Nice. Shields up. Anjir.
Satu. Ngampus. Berkabut tempat lo. Menjadi hijau lagi ya kan. Lah, kok Kuroto sih? Oh iya, killnya 15 cok. Gila. Nice team. Lagi dong bro. Jam berapa sih sekarang? Belum. Abis apa kita ke kota ya? Gue pengen ngolah cok 2000 nih level 8 gue ya. Gue harus ngejar level 9 cok biar bisa kompetitif. Younger Seal Paths. Wah, defend lagi cok. Defend. Be wary. No. I'm not a hero. I'm the Punisher. Duelist Roger. Strategis. Ini enak cok, oke. Kalau ada ulti enak cok. I'm Tapi not gue a suka pakai ini hero. dah. I'm the Punisher. Ini gimana ya bentuknya? Iya sih pas. Only cowards see shades of gray. 30 seconds before you attack. Get ready. Cuk, ini apaan? Every time I Wah. see you, I think to myself, as long as Spider-Man is still around, everything will be all right. Oh, that's a lot of pressure. I don't mean it that way. You just mean a lot to a lot of people. Save yourselves. The battle starts in 5, 4, 3, 4, 2, 1. Udah dinanti kok. help get that vehicle to its destination. Sini ayo. Sini ayo. Ih anjing, dia bisa ngilakan gua babi. Ih gila dia make ini. Sup. Uish, keren. I'm hit pretty bad. Heavy weapons. I'm in love. Get that vehicle moving again. Can always count on me. Double kill, cok. Nik. Ayo jalan. Ayo jalan. Let's go. I need medical support. Os. Mati nih. Nah, mantap. You're halfway there. Keep going. Os. Mundur. Sabar. Need some ranged firepower. Otot. Karaoke a problem? 2 kali gua otot. Enemy's got too much firepower. Out of sight. Kena geng. Ini GG banget cok dia cok make ini. No, shoot gitu gua. I'm not done yet. Dia ngincer gua, darah lemah itu. Judge, jury, Wah anjing executioner. ngepencet ulti tai. Babi lah. People forget how tough Spidey is. Wah ulti gua kagak gua pake dah.
Mati nih. Mati, satu. 2 double kill. Triple kill dong. Ngomong. Don't mess with the amazing GG banget cok, dia pakai ini sumpah. GG gila. Oh, ulti dia lagi ulti. Kok kita stuck lagi ya? them to Khonshu. I become fantastic. Get that vehicle moving again! Only 60 seconds left. I'm hunkering down. Spider-Man. Targets down. Satu. Udah pada mundur tuh. Up. Naikin lagi, balikin lagi. Spider-Man gone? Down to 30 seconds. Anjing nih GG banget cok, dia ngincer gue terus, babi. No worries. I've got Siapa dia? Mr. P 4K. Double KO. Step it up, time Anjing emangnya ngincer gue terus cok, babi. Ini kalah nih gue nih sumpah. Kalah. The final 10 seconds. You get a web it. You get a web it. You get a web. You'll have to keep fighting until we have a winner. Ini dia. Ini dia gila nih. Nih di sini nih. Kau muncul deh. Yuk up. Dia main di belakang cok, mainnya. Tuh. Battlefield ready again. Born again. Mantap, nice. Ayo up, balikin. Ih, gila anjing. Langsung mati. Wah, dia nanti juga no di sono no. No. Kalah gua. Well, Hancur nih gerobak gua. Hancur, cok. Nih dia bisa jago banget cok dia. Ini dia. One light smiles. Hall of Dejalia. Tiga run. heroes could make all the difference. Tiga run nih. I tear through the cloudless night, just like the moon. Udah di Be pick ya. wary. I am Groot. Ini combo sama ini. Wah, gila sih. Be wary. No timeline exists. Coba gini. Shift lari. Oh, skill 2. Ini hal. Coming in 30 Oh. seconds. Stay strong. Fancy scene. Change us. This isn't like some old grudges, Logan. What's wrong? Scared your rage ain't what it used to be? We're scared
Anjir. Iya, pas. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. You have to stop Jadi them ini. from securing the mission area. Namor's got evil squids now. Seriously? What unusual beasts? Oh, I'm fine. Don't mind me. We make a good team. I'm doing this my way! Take out Logan. Any one of us could be next. That was brutal, Frank. Battlefield ready again. Never miss! Jeez, how many of them are there? My You need to stop that vehicle in its tracks. A stupid church man called in his stupid friend. This is real firepower! Better stop that vehicle. How refreshing! Double KO. By the eye of Agamotto! Stand down! Again! My They've made it halfway. Stop them. Woo! I'm doing this my way! My brutal, Frank. Gotta keep it up. I still need you. We are Venom!
Namor has a loyal army of his own, it seems. Lost my bearings. He stopped them in their tracks. Born again! This is rich! Don't step on mine. I'm bright like a star. Heads up! By the Eye of Agamotto! Bring on the chaos. Only 60 seconds left. Waken the rage of battle! They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. I'm doing this my way! Better stop that vehicle. This is real firepower! Born again! That is... No smashing us now! He stopped them in their tracks. Only 60 seconds left. Switch! Rip off every tentacle! I am barely wounded. Hope now! I am Asgard's might! Double KO. Down to 30 seconds. The enemy is here! Back to the death! Not much time for put to stretch! Final 10 seconds. By the Eye of Agamotto!
You'll need a top-notch team to win this one. I'm not a hero. I'm the Punisher. I am beyond my pitiful I'm your friendly neighborhood Spider-Man. Only my neighborhood is now like multiple realities. Cool, right? It's up to us to help the people who can't help 30 themselves. seconds before you attack. Get ready. I feel a kinship with you, Namor. The seas are full of darkness and chaos. Should you choose to visit, my kingdom would welcome you with open fins. Magneto was wise to offer you a chance to ally yourself with Krakoa. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? Spider-Fist is ready to punch! I've met parts of dolphins more capable of saving the world. They've spotted us! They're right behind you. Feeling good! Get that current before Frank gets us! Round and pound! Game seru, iya seru sini. Lo kalau main sini sama gua. Perhaps we should give these humans good reason to hate and fear us after all. Attack lagi, Cok. Lightning surges within me. I lift up my comrades. Hurricane incoming! Need some ranged firepower. From the seas to the sky! You cannot hurt me. Consider me unimpressed, Punisher. You should be ashamed. Help get that vehicle to its destination. Let us pay Dracula a visit and end his vile schemes. Mana, Cok, ini? Kagak ada tambah dah, darah gua dah. Masuk, Cok. Ini temen gue mana? Rest easy now. You Nah, dicicil gua. We are done chasing spiders. We have bigger enemies to conquer. No longer, Punisher. We must confront Dracula at this citadel. So much damage to do. The perfect heck! I see them! You're halfway there. Keep going. By the eye of Agamotto, judge, jury, executioner! Kamen
kendaraan gua dong. Get that vehicle moving again! Rest now, everyone. I shall return you to the deck. Par. Ih. Kagak bisa ya? Gua harus belajar dulu nih pakai dia nih. Oke, Thor. Oke. Apa ya? Pakai lagi. Right is right, and wrong is wrong. Hurricane incoming! I am ready to put on a show! From the seas to the skies! What's Dracula? Judge, jury, executioner! Double kill! That's 3! Triple kill dia. My family, but not today. Get that vehicle moving again! Gonna do some damage. Need some ranged firepower. Happy to help. The Punisher has built a turret around himself. Hang tight, squirrel. You are a mighty ally, Wanda Maximoff. Thunderstruck, it is time we pay Dracula a visit. Bisa saja incaran terus. You are a mighty ally, Wanda Maximoff. Stowaway. This one of strength all fault. I re-upped. Only 60 seconds left! Giganto crushes all. You are fortunate Namor was here. Your powers are mine! Judge, jury, executioner! Blaze of glory. The vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. I'm hung. Hurricane incoming! Nah, dapat. Has entered turret. This is not over. The sky fell on them. Speed is everything. I am through. High caliber. Need some ranged firepower. I lift up my comrades. We must confront Dracula at this citadel. Even gods fall. I see them. These waves will not break. Now drop faster. Judge,
Jury! Executioner! That's it! Don't let anything stand in your way. Smoke up! Only 60 seconds left. Kena lagi gua. Kena gua. I'm not done yet. Down to 30 seconds. Step it up, time's short. Need some ranged firepower. The final 10 seconds. Hurricane! Double KO. Par. Menang, You'll cok. have to keep fighting until By you the have eye, so judge, close. This jury, is your big chance. executioner! Double KO. Another epic victory. Big win. Baru ke 9 ya. Marvel. Dah. Iya. Banyak ya. YouTube. Nuang ya? Ya cilik. Oh. The right heroes could make all the difference. Ada essence-nya. Oke, kalau mak. Mak main ya. Kamu main Palo. Ada ulti ada ilmu. Naik korso lah, cuman gua duniawan oleh rata-rata orang main orang luar. Kok player lo nak sebenarnya? Player lo nak sebenarnya. Nah, ada misi ya kan. Nah, wak berarti buat dunia kok hijau. Defend nak, oh enggak menyerang. Oh defend. Good looks. Baru saja dilawan dah. We'd make quite the power couple. Oh defend nak. Take a look. Do you really need to ask that to me? Tahan. Kok support kok? Battle starts in Aduh, 5, sama kayak apa? Support, tank, 3, 2, 1. MM gitu-gitulah. You have to stop them from securing the mission area. Rebuild the space-time continuum and defeat 2 Dr. Dooms? Piece of cake. I was fine. Thank you. I require some aid. I feel better already. Ush tuh. Ush, nggak boleh. Awas cheat nih mati. Nggak fake kill. Aku bisa pilih hero. Sama dilawan bisa ya. Bebas. Kok ambil hero apa ya kok? Di game-game yang di film-film apa? Predator Marvel lah. Bisa.
Mana dia Oli? Tuh. Ongkirnya mahal tuh. Iya kan? Aja ongkir. Pulse charge, fire! Tron is here to dominate critical mechanics. You need to stop that vehicle in its tracks. Maximum pulse! Alah, kan ulti ya. Lord, again! Extermination! Ulti ya makan orang sebelum. Double kill. Coba ulti ya. Ini ada ulti ya. 75% lah. Cacok ngehit lawan tuh capek persennya. Better stop that vehicle. Wih, dia gokil lah bro. Need some repairs, fast! By the eye of Agamotto! Stop them. Hostiles up front. Bang tuh aja lemah. There's still a chance to stop them. Kayak ulti ya. Pulse charge, fire! Tony, you gotta give me one of those seats! You stopped them in their tracks. Needed that boost. Ah, ini ulti balik kok. Oh, they don't look friendly. We are undefeatable. Apa lah? Jarang deh itu deh. Jarang. Pengen aja ya. Better stop that vehicle. I'm doing They this hit my checkpoint. way. Now might be a good time to stop them. Maximum pulse! Pulse charge, fire! Better stop that vehicle. It's now or never. Stop them. By the eye of Agamotto!
such a feeling. Fail without me. That's better. Tony Stark once. You stop them in their tracks. Good medicine. I'm hunkering down. Bogey's in trouble. An enemy strange is near. I'm good to go. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Score one for the squirrels. Dum 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 dum. He's a sociopath, but the man gets results. Ah, gak ada yang dapet, Cok. We are undefeatable. I'm good to go. Good medicine. Energy levels rising. You stop them in their tracks. The virus takes hold. If you wish to survive, you must repair me. Only 60 seconds left. You see, this is why I protect my flesh parts. Leave me die. By the eye of Agamotto. Good medicine. By the eye of Agamotto. Double KO. Kill dia. Better stop that vehicle. Down to 30 seconds. Until the machines rule, my work is We're almost there. Ooh, a touch of healing. rising. I'm doing this my way. Night mode. The final 10 seconds. You'll have to keep fighting until we have a winner. Q. Another epic victory. Big win. Pick your hero or villain. I'm not judging. I'm not a hero. I'm the Punisher. I'm a blunt instrument. That's 30 how I seconds like it. before you attack. Get ready. This was not what I expected when I received my invitation, Miss Rose. Our galas are known for their unexpected twists, Your Highness. If we survive this,
Save the dance for me. You know how jealous that would make Aurora. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? Looks like the mission area is yours to capture now. Where you thank me. Time for some fireworks. I'm hunkering down. We captured the mission area! Slumped all the spiders. That's 3! Extended my deployment. Some uninvited guests. Line good. These robotic spiders could. You made a bad choice, kid. Battlefield ready again. Their team's capture progress has passed the halfway point. Kejar aja. I'm not done yet. They've almost got it! Bogies, here they come. Heavy weapons. I'm Love the low. exploding plasma! This is real firepower! I'm a blunt instinct. That's how I like it. Before you attack, get ready. You're not the partner I was expecting on this mission, Emma, but you'll do nicely. The White Queen and the Black Widow. Quite the legal pair. Ready to show the boys how it's done. Always. But I'm sure they'll take credit for our hard work anyway. They always do. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? When this is all said and done, the Red Room will resume business as usual. Hostiles up front! Judge! Jury! Executioner! Looks like the mission area is yours to capture now. Out of sight! They captured the mission area! No! Did I break you?
This is natural and Back for another tour. we are undefeatable! You belong to me! Don't mess with the amazing Spider-Man! Vengeance never ends. Don't mess with the amazing Spider-Man! Once I get you stuck. Back for another tour. Their team's capture progress has passed the halfway point. All patched up. Bogey's incoming. Goodbye. They've almost got it! I'll meet my family, but not today. It's spider time! They're here! These robotic spiders could be an issue. You'll have to keep fighting until we have a winner. Need some ranged firepower. Well, you can't expect to win them all. Hey there! I'll be helping you breeze through the hero tutorial. Ready to get started? Head over to that device and interact with it to pick your hero. Hey there! Welcome to the Domination tutorial. I'm gonna show you how to capture target areas. Head over to the target area. Go on. Just follow the guiding line or the target point marker. Once you're inside the area, you'll begin to capture control of it. If enemies are in the target area, the capture progress... You're on your own this time, so choose wisely.
The battle starts in 5, 4, 3, 2, I'm on anyone's side. 1. I'm your friendly neighborhood spy. Please, can we discover Aunt May's cherry pie dimension? You've got one job. Take down as many enemies as you can. Watch out, they're headed our way. Sniper, watch your head. Back in the swing of things. Maximum pulse! Now I've got something to prove. Pretty sure those are bad guys. Sniper, watch your head! Assemble! Better than Aunt May's chicken soup. Plasma? The other team Don't needs mess to with the eliminate amazing 4 players. Spider-Man! The other team needs to eliminate 5 more players. Don't mess with the amazing Spider-Man! Spider Domain is not for the weak. Watch out, they're headed our way. The other team needs to eliminate 4 more players. Back in the swing of things. It's clobbering time! We are Stand down! we I'm not a vengeful person. team needs Today to I'll make an eliminate 3 more exception. players. Watch out, they're headed our way. Back in the swing of things. Gonna get sticky. The other team needs to eliminate 2 more players. Double KO. Back in the The swing of other things. team needs to eliminate 1 more player. Tremble before fast! Don't mess with the amazing Spider-Man! Tremble before fast! Don't mess with the amazing Double KO. We We're gonna are do better this time. undefeatable.
Don 1. Dev nggak main RP. Rencana gue gak main RP lagi cok. Ntar doang sih, gue ngomongin ngolah doang. Let hear my girl. Salam ya guys. Ya mau warmatin gak lah cik lu guys. Ini sesama kan matin guys. Ini apa buah? Nah baca. Oh tiba-tiba lah ya. Pada petang ya bang balik minggu petang benar bang Jumat bang balik petang nih. Balik Sabtu minggu balik kayaknya. Sana kau zolik kan. Atu yang mana guys? Nak kau abang ni pernah nampak abang enggak? Cuma tak kau abang ni deh. Ya, yang di rumah apa kumbu ah? Pernah abang nampak, cuma tak tahu kau abang ni deh. Lah lama, yo lah lambe orang ni. Okey, ada kawan-kawan bang juga dulu teh. Beramu ya guys. Lapo juga, rumah juga ya. Nah, itulah lapo tuh deh, lah sahid tuh deh. 80-an mah. Itu nak rapek bang deh pintu buka saja itu terus ya. Lai, rapek bang betang-betang nih, itu dah terbaca ah. Ada pintu sengaja buka terus ya. Kira nak tiba masuk ya nih. Tak nak tahu ni ada kat dalam mesti. 2-3 hari. Jumat Sabtu Minggu. Apa yang malala ke Padang kan? Tibo. Saya enggak guys dah. Jonda ke sah. Bengkinang ke Pekumbuh 2,5 jam bah koncang Bonda deh ha. Tak pernah dibawa 80 ya Bonda deh. 80 tu. Ya bagasak ya guys ni. Jobit boy. Skopi tolok dia guys. Grebo. Iya, tapi lah laman lah bang pelot. Sama pelot. Iyalah, selesai nih itu. Itu bagus juga guys. Ada proyek masuk deh. Ada panggilan nih. Kata panggilan aja. Sekali masuk ibadah sobo ye. Itulah kalau PT ni nak. Bertiga mah. Oh dulu ya Jakarta dulu deh. Kinyak lu, main kinyak lu. Main kinyak lu. Iski nak kemari leh. Oh, tak cakap stay situ leh. Betul pak. Masuk bang bisik leh, kerja leh. Kalau beli libur. Ya. Masuk leh. Bah. Yo besok bantai. Mahal Bersaan sehari mungkin. Ocha. Sehari mungkin. Tuan, ocha tuan. Tapi sama enggak ni. Hari kerojo baru pindah tanya. Ocha tuan. Ya, hari kerojo pindah. Enak. Serang main mau ini ya. Yalah guys. Yo. Salam.
Kaget ya. Nah, bukan. Ngolah lah, ngolah. Ayo. Sumpah aku ada 2000, cuk belum gua olah nih. Yalah. Masuk kota buat ngolah doang nih, keluar lagi nih. Ayo, mulai, ayo. Ayo, bertiga nih, Anak-anak aman nih. Ajakin lagi ya yang lain. Aman nih bertiga ya kan. Ada lagi nggak yang lain? Coba ada dulu. Masih di laut. Nih aku pakai baju ini, sorry. Salah baju aku nih. Aman. Dia bisa masuk radio. Wah. Ayo Kang Bay. Salah radio ya. Ini mobil apaan sih? Kang Bay? Radio. 1904. 1904 ya? 19.04. Morgan pakai ini ya, sorry banget tenggorokannya soundcard ya. Dia bisa masuk radio. Wah. Langsung pakai ini. Cek radio. Pakai laptop Kang Bay. Oh. Nggak ada ini. Halo radio. 1904. 19. Tengahnya. Iya. Dia bisa masuk radio. Wah. Yo yang mau ngolah, yuk sini mau ngolah. CH. Enggak ada ya? Ada Kang Bay? Udah dia kayaknya Kang Bay. Yuk Kang Bay. Hah? Ngolah. Aku ikut dong. Ayolah. Ini berapa seat sih? 2 ini. Oh 2 ya. Gua mau motor aja nih Kang Bay. Yuk. Ini gua juga mau pakai Apa? motor sih, cuman ntar dulu. Jemput dulu tapi ininya di BC. Iya, aku ke ini dulu kastil ngambil barangnya. Oke. Abang, Mainan. aku tinggal Mainan di aku. ini aja nanti. Aman. Di sini nggak boleh mainan ya, cuma deh. Gak boleh katanya cuma bawa parang tadi. Iya, aku tempat dulu lah mainan gua. Aku sempat ngolah tadi, cuman ada anak IMC. Gatal kali tangannya. Tunggu dulu menggulung Kang Bay itu. Ke kastil ya abis ini. Oke. Ini siapa namanya? Morgan. Morgan. Ini Bang Baci ya? Abe? Ini Bang siapa? Saya Aku Dev. Morgan. Oh, Dev Minang. Siap. Astagfirullahaladzim. Kak Dev ini. Yoi. Tolong Kak. Minta nomor Pak. Ini belum ada nomormu. Kena gua tembak aja nih ya. Ais. Wih. Tuh, halo. Widih. Galak nih. Iya, maaf. Ini mana nih kontak ini? Ini aku iya, apa maaf Mbak ya. Oke, makasih. Ini siapa namanya? Mbak dari mana Lauren. lagi Mbak? Wah, Siapa gitu. Mbak? Wah. Nona, sorry. Mbak, waduh. Saya baru bangun lagi nih Nona. Menurut Sorry. pasal-pasal pulau yang ada, manggil-manggil Mbak 20.000. Nggak bisa kayak gitu. 20.000 nih gua sikat nih rambut lu mau lu. Jangan sampai dikorbanin lo, digorok lo, dijadiin daging sama jeruk masak. Mau lu, telinga lu di tetelan. 35. Maaf ya Nona. Muat nggak Jay? Ya kenapa tuan? Maaf ya Nona. Aman. Saya candain teman saya yang itu yang Ono. Yang Minimal kayak ganti baju. Kalau iya mau Nona, saya bilang saya udah lama nggak bangun Nona, lupa saya. hari Jumat ganti baju gak sih? Ini pada suku. Ntar Oh ketahuan. iya. Cie, lu ganti baju lu. Ya makanya. Lah, saya warga. Apaan warga apa? Warga baru. Bentar. Warga juga ada kok bajunya. Ada ya? Iya. Ya itu yang dipakai sama tuan ini. Banyak gaya lu pura-pura lupa lu. Buru-buru gue mau ganti baju. Diomel nih gue ntar nih. Ayo, ganti baju dulu. Ayo. Ke Kak Gunung kasih dulu deh. Habis itu baru ganti baju. Ini Pajaknya pekerja 5. kastil Pajaknya 5. Ngeng.
Buset, Tuan. Tuan bangsat memang. Babi. Woi, Velin. Velin juga baru tiba Velin kan langsung merusak soalnya. Velin juga baru. Jadi aku lagi ini mogok nih tengah jalan nih. Tuan. Kendaraan abang ke gudang kastil. Oke, aman. Oke. Provokasi mereka untuk berdemo. Halo, Tuan. Dan memindahkan Halo. Mau ikut nggak? pengambilan Iya, kapal saya mau di ke gudang kastil sih. Ke gudang kastil. Yes. Saya cuma pengen ke ini. Asuransi aja deh kalau gitu. Ya wes. Woi, kemana woi? Tenggelam ya? Saya mau kemana bro? Asuransi, iya. Asuransi. Boleh nggak? Nggak apa-apa, yuk ikut. Boleh ya. Iya. Thank you. Dikasih loh. Udah ada korban satu nih. Korban di kanan. Menghina Bisa kamu banget. lagi ropak. Waduh, makasih ya Tuan Nona. Lagi sih. Ya. Ropak kita. Yang mana Thank bro? you. Kita mau bro. Bagus lah, salahkan aku terus. Velin. Satu tuh Nona. Iya, kamu dulu. Wah, uang tidak cukup Nona. Nona bisa bagi duit Nona. Mau ambil motor saya nih. Berapa ya? Scoopy bentar. Scoopy 5.000 Nona. 4.000 deh, ada nggak Nona? Ada. Saya di kantong 17.9 Nona. Aduh, kendaraan lah aduh. Ada, aku ada nih. Nah, kalau Pakai aku aja. kasih jas sama nggak boleh, tetap pakai senjata tajam aja. Ya. Nah, boleh kan gak kasih kayak gini? Menghargai Grand Day-nya kan. Gua bawa motor Scoopy ke kastil boleh kan? Boleh. Oke. Oi. Waduh. Wah anjing, udah juga ikut bangsat. Lu ngapain ikut? Kenapa Bang Nep? Gue kaget ada motor mau melintas sampai nabrak, gue langsung lompat langsung otot F gue. Ada motor, yuk. Ntar gue gudang lu. Anjing, goblok dah. Ada bro. Gue mau neken otot C. Cuman ketangan otot. Efek udah lama gak gue tadi. Aduh, capek gua. Berapa orang, Bang? Ada 2.000 gua. Bawa semua aja kali ya, ntar gua simpannya di gudang ya. Ini aja kita bikin mobil di pila 1 buat disimpan ini barang. Aku nanti bawa mobil. Ada susu nggak? Ada. Bagi dong dikit, gua mau micin nih. Berapa ya? 5 deh. 2 sih. Enggak apa deh. Aduh, nggak nyampe lagi. Masuk kan? Masuk. Ini bawa dulu aja, kita ke tabib ya. Ke balai. Boleh. Bawa. Aku bawa 800 nih. Aku 2.000 nih. Lah, 1.935. Tabib dulu kan? Kok kagak bisa? Iya, tabib dulu. Seorang ke ini dong, ke radio pelaut 88.88. Ngolah lah, lemah kali. Lah tabib, bukan sini. Lurus. Kiri. Nah, kiri lagi.
No. Tuan tabib, tolong dong Tuan tabib. Aduh, 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 aduh. Ah. Lepaskan saya Tuan. Aman. Takutnya jatuh-jatuhan. Nah, gimana keadaannya pada baik? Berapa Tuan? Ntar saya ambil duit dulu. 10.000 aman Tuan. Ada duit gak ya gua? Udah 9.000 aing. 661. Cukup nih. Cukup nih 10. Ini kenapa sih? Naik dong, siapa lagi? Iya, Kok harus kayak gini ya? Ya mana? Bentar. Jauh kita. Noh. Gak bisa semuanya ya. Noh. Ngapain sih? 10 nih. Tuh. Apaan sih? Noh. Lah. Berapa Tuan? Satu lagi tuh kejar tuh. Tuan. Kita di pinggir pantai. Makasih Tuan. Masuk, terima kasih. Cepet. Tuan bagi susu dong Tuan. 2 Tuan. Oke. Boleh. Tuan kantong berapa? Bisa di kantong berapa ya Tuan? Makasih Tuan. Yuk, sama-sama, aman. Kan mana? CH ya. Ya. Lu gak berobat lo? Masih aman, masih banyak. Kang Boy mana Kang Boy? CH dia. CH. Oi, guys, di mana Joy? Guys. Mana astaga? Tadi banyak kapal yang lewat. Siapapun itu kapalnya. Kita barengan apa gimana? Ini kita mau barengan apa gimana? Cepet mana kamunya? Ini, masalahnya nggak nemu. Di hangar gua. Mana? Tuan B. Kalian di koordinat. CH dia coba CH. Koordinat berapa? 12. Nggak ada. Kang Boy mana Kang Boy? Hangar ya. Ah nge-scam nih Kang Boy ini. Ganti baju dia. Sehat. Ganti baju dia. Itu 112. Ya Allah, itu yang di pinggir yang mau ke jembatan. Sabar guys ya, sabar. Kalian makanya ikutin kita. Ih, gemes. Gak mau, kami gak mau. Cepat speedboat guys ya. Banyak ini. Yuk. Woi Kang Boy, ayo. Baju BW lah. Udahlah, Om Bedford. Iya, kok lah baju BW nih. Anak-anak yang lain ya. Yuk.
anak BMC. Kenapa? Mau lah. Oh iya, ayolah bareng lah mana BMC. Kalau gitu. Ada yang mau bareng ngolah nggak mana BMC? Apa? Rese banget anak IMC tadi dari pagi. Yaudah sikat aja. Rame cuk mereka. Jangan Paling ludahin. mulai mereka tuh. Enggak ada yang ngeludahin 20 cok. orang. Walaupun gue ludahin kok nyium sendiri. Ada yang mau ngolah nggak? Anak BMC nih, ayo. Ya udahlah, goodbye. Kok lagi lakuin misi? Alright. Ayo, bentar lagi ya. Gisya nggak ngajak-ngajak, males. Misi nggak ngajak-ngajak. Parah ya? Iya. Nggak ngajak-ngajak, males. Nggak ngajak-ngajak, kurang keras kah? Nggak ngajak-ngajak. Kedua lah soalnya, kurang keras kah? Dev, kenapa dah? 'Ada berapa olahan? 1.900 bantu gue lah, Bang Bay. Iya, bantu gua. Gua gak ada kok, jadi gua bantu. Sumpah banyak banget. Ini kenapa ya sekarang itu kayak kalau kita geser barang sesuatu itu ini ya nggak semua ya? Setengah-setengah gitu. Iya, maksudnya dari 10 kan setengahnya ini, setengahnya 5 gitu lah. Padahal gue buat totalnya itu semua. harus migrasi dulu tuh. Oh iya. Ada hiu. Iya. Ntar lah migrasi mulu ntar deh Sepiano aja dah. Iya. Gua save baju dulu sih. Ntar migrasi. Anjay. Halo. Yo. Jangan nembak. Ini hiu, lu nanti mati. Iya, tetap gak boleh guys ya. Ya udah, lu kalau mati jangan salahin gue. Udah. Udah Bang Dep. Beda suara. Wah, sorry ke mute. Hati-hati ada hiu, hati-hati. Joy, kenapa dilepasin Joy? Kenapa nggak dibunuh Joy? Gimana? Kok nggak kita apa-apain Joy? Nggak diapa-apain. Harus ada yang bisa geledah nggak sih? Apa, yang penting misi kita terjalani lah. Oke. Bentar. Agak jangan cepet-cepet, pengen gosok voucher. Apa makan? Di laut nggak bisa makan. Udah kah? Nih, kayak mana konsepnya nih? Dalam kemeja rapi. Iya.
Ayo. Itu celana Bahamas, Cok. Target. Iya kak. Di celana Bahamas tuh. Gue pernah ditegur pakai nama Bahamas tuh. Iya. Tuh 99 tuh, lihat kan? Mana. Tuh, Bentar. di tengah-tengah itu ada 99 tuh. Oh iya cok. Nah, gue pernah ditegur soalnya sama Bahamas. Putih bagus noh. Celana apa? Tapi nggak cocok sih sama kulit nih. Kopi susu. Gue bukan ngeledek ya, fakta ya. Ini nih. Ayo naik Anjir ini celana pemerintahan kocak. Wih, orang lagi ganti baju. Bawa sumpah. Ganti baju aja sono, ganggu orang ganti baju. Iya. Kora anjing. Kora itu. Iya, gue tahu nih orang. Ayo ngolah sini sama gua. Udah diambil kalau 25.000 biarin aja. Mana dong celana yang mulus? Nah ini anjing. Sabar. Lempar bet-bet. Nggak ada lagi yang gue lempar. Si Lele itu kayak enggak lah. Ini si Kora Ini ini. perutnya kegadaan anjing. Anjir, Om Burhan enggak lah. Nggak cocok. Itu bajunya itu ya cocoknya celana dasar itu, bay. Iya bahan kan? Iya. Kalau nggak mau Iya, bebas. kan Ah itu ini bagus nih. Itu kan jaketnya udah kerah ya. Nah ini bagus barusan tuh. Kerah lagi. Kora delicious. You know delicious. Kora. Anjing. Kora delicious. Apa, Bang? You know delicious. What you mean? Di tempat gua delicious itu bangsat. Kiri. Different dog. Different duck. Bentar. Belum. 4 gua belum korban. Besok. Nah, ini Itu. Kor. Ada satu lagi tuh. Apaan? Ada satu lagi tuh. Kalian yang yang kiri, aku yang kanan. Kenapa? Nanam apa ngolah? Olahnya Olahan gua gua banyak. Gua ada 1.900 kocak bantuin gua lah, bantuin gua 1.000. Gua 1.900 sumpah. Gua percaya lu geledah aja gua nih. Tapi Nih, Masker itu berapa deh? masker apaan? Oh, masker yang emak gua. Ya, yang tadi. Tar. kalian juga pakai buff gak sih lo? Gak cocok emang pakai buff. Mars 111 Kang Bay. Tembus mulu gua. 111 tekstur pipi lu ya? 14. Iya. Gua sampai waktu itu oplas 3 kali. Bebas sih mau mani. Demi maaf. Demi gua oplas 3 kali biar gak nembus buff. Iya. 16 3 kali buset lu. Tapi tetap aja yang ganteng gua, Cok. Fakta nggak sih? Gue ngomong fakta sih, gue nggak ngada-ngada sih. Doang nggak pernah nikah. Nah lo, denger gak Bang Dup? Dah gue ada di ulti, gue nggak bisa ngapain lagi gue. Di kantongnya ada berapa uang? Kalau misalkan Ini ada, sih putih bagus. nih ambil aja 50%-nya. Gini nih anjing ke cewek kalau lagi jangan ya. ganti-ganti teh. Kok wah ada kacamata itu cok. Kalau orang pulau yang ngelaut diinin juga. Kan? Orang pulau jangan diambil, biarin aja. Enggak. Cuman disuruh Woi, di demo mana aja. woi? Woi. Laut, laut. Ini banana bootnya apa hilang nih? Woi, banana bootnya hilang. Gimana, Cok? Jadi lu di mana? Ini lagi. Dia kan dipanggil Rain kan Lele kak. Kayak makanya aku bilang Lele. Kenapa Lele? Ayo gendong gue bentar Kang Bay bentar. Lo berhenti pakai jangkar, slash jangkar. Oh. Nyentot. Oke, awas macan. Udah don gua macan udah. Anjir mesti digigit gua.
Kang B-nya mana tuan? Aduh. Mana nih terbitnya? Bawa ke mobil kali ya. Bawa ke mobil ya. Boleh. Bajunya lepas ya kalau pakai mobil ya. Oke. Aduh. lagi nungguin lu dia tadi tuh. Firasat buruk ini mah. Malah juga. Udah dikasih pertanda. Bawa 2 mobil aja nggak sih nanti Kang B? Motor lah. Oh, motor. Bentar kak. Punten. Yuk duduk aja duduk. Nanti telepon aja kalau udah diangkat. Ya, sok atau mangga. Mangga. Gitu. Oh, kata calik. Dia sesarena gitu. Udah hilang sih pasti. Colik apa colik? Sepertinya. Duduk. Oh iya, coliknya. Kata baru tuh. Di atas itu kan ada 6 biji. Bilang nih. Oh. Colik dia, colik. Apaan Oh sih nggak ada bajunya tapi Burjo nih. Bayar mahal. Mana ya Adit ya? Dulu kita ada tato. Mana bisa Kebangun bikin deh mikir, kayak dia yang kayaknya kak. Iya. Gak bangun. Awal-awal yang bayar siapa ya bang? Lah, kita nggak bayar. Di provide 3 bulan. Tip salam ya Gelo. buat Adit. Apa? Ntar aja saya upload di balai. Ada Rehan. Adit juru mesin kan kak? Ada nih Rehan. Tapi aku mau nyari. Iya, Adit. Bagaimana keadaannya Tuhan? Jangan lupa makan minum. Udah lega. Sebentar tuh Nona, saya ambil duit. Kang Bay 15.000 Kang Bay, nggak ada duit Kang Bay. Gua baru bangun lagi. Ini Tempat apa nih tuan? Mana tadi Bu yang belum bayar? Saya. Aku. Berapa 3.000 ya katanya? Oh 15. Iya Tuhan, 15. Oh oke Nana ini. Makasih ya Nana. Thank you Kang Bay. Yuk. Let's go. gendong dan sini gue gendong. Jangan. Oh ada mobil lagi nih. Yuk. Ayo. Mobil penjahat ini mah. Mobil culik ya.
Premium. Aduh. Banyak kodenya tuh. Minyak yang plastik dia agak mahal ini. Naik apa nanti kesannya? Kalau saranku, Bang Bay, dari pengalaman tadi pagi, tuh naik mobil 2 aja. Kalau enggak, naik motor 1. Jadi taruh mobil di mobil nanti 10-10 aja bawa ke atas. Soalnya kan kita nggak tahu di atas tuh berapa orang. Berarti simpan mobil di pila kayu gitu? Nah iya, Bang Bay. Pila kayu juga nggak apa-apa, pila atas juga nggak apa-apa. Kalau mau di pila atas itu dari Sandy Source aja kita masuk. Ya gimana Bang Dev lah itu mah. Betul. Ya nggak? Betul Bang Bay. Mana ada yang lamun lagi. Trauma dia kayaknya. Gigit macan. Makan macan lagi nih sekarang nih. Aku soalnya bawa 800 ini. Tadi ada, tapi nggak tahu anak mana. Tuan, boleh pinjam motor nggak Tuan? Motor apa, Tuan? Motor pinjam bentar, gudang bentar Tuan, motor saya. Nggak ada, Tuan, saya motor. Ada kan? Nggak ada, Tuan. Pakai mobil tadi juga, sampai baju nih kita. Bebas sih. Nih mobil ada Evo sama M3. Tergantung Bang Dev nih, gimana nih? Jadi nggak? Bang Dev. Dah. Ngapain? Gimana? Pakai 2 mobil nggak? Itu masuk dulu motor lu, Scoopy. Lumayan 5.000 tuh. Main mana? M3 apa ini? Yang rata kanan aja. Ini apa ini? Ini rata kanan sih dua-duanya, M3 sama Evo 10. Nah ini aja. Evo 10 aja. Berarti kita ngambil di asuransi. Apa motor? Atau gimana? Gak usah lah. Pakai mobil aja. Pakai mobil ini emang bisa, Kang B? Ini aja. Kan ada jalur ya sana. Ada sih. Jalur mobil. Ada sih. Kita kan anak motor nih, buka aja bajunya. Tapi kan nggak boleh. Kalau ini sampai sana nggak pakai ini
nggak pakai identitas. Ya kalau misalkan ngolah kita pakai. Oh gitu. Ya. Siapa yang mau bakalan bilang nanti misalkan lu nggak pakai baju di mobil gini, biar gua yang ngomong. Kita anak motor ya. Ya. Kecuali Bang Dev. Iya, beda dia. Ini punya jasa mande. Ntar gue ambil dulu korek di bagasi nih. Bawa ini nggak, Bang Dep? Parang. Bang Dev. Dia gitu kalau ke mobil tiduran. Enak ya mobil kalau di bawah. Iya, saya udah tua. Halo, lagi makan. Enggak. Udah masak kali rendangnya. Iya. Gue pengen ngelockpick bareng Bang Dev nih, pengen tahu gue sekarang ilmunya. Apa? Kenapa? Gue pengen ngelockpick bareng nih. Oh, les maksudnya les. Tahu ilmunya nih. Les. Lockpick gue sediain nanti. Buset. Mau les nih. Nyari Gampang. bagasi jackpot aja. Wow, dulu gua sampai dapat 2 juta tuh. Tuh kan. Diisi bagasi. 2 juta apa? Umer. Enggak, Atau gua dikumpulin barangnya. dulu gua dapat kapak. Kapak berapa sih harga dulu tuh? 3 jutaan enggak salah, gua jual 2 juta. Kapak purba. Iya, kapak purba. Gelo. Sumpah. Ayah gua dulu tuh. Gua jual 2 juta kemarin. Terus dapat ini hasil tani gua ambil setengah-setengah. Iya, nggak semua sih, gua ambil setengah ya. Kenapa? Enggak semua? Nggak boleh, gua kasihan aja sebenarnya. Meskipun gitu ya, meskipun itu mobil dicuri gitu. Ya, tetap harus kasihan ya kan. Gitu ya. Wih, sumpah itu sama 1000 isinya. Kopi 1000, gula 1000. Gua ambil 500 tuh. Dapat 1 juta lah. Tapi dulu buat fun doang sih. Tapi sekarang kalau mau buat cari duit sih. Kalau mau warung ya. Nah, itu gue curi dulu mobilnya tuh, ya kan? Dapat mobil yang rata kanan gas warung tuh. Nah iya seru tuh kayak gitu tuh. Cuman gue belum dapet tandem gue. Sebenarnya gue di kota tuh udah males Kang Be. Kota udah jarang gue ngolah doang kayak gini nih. Iya justru. Kenapa sibuk atas? Bini? Enggak. Lebih tepatnya apa ya? udah gue lakuin Kang Be, jadi nggak ada wahnya gitu loh. Udah gue jalanin. Tamat ya? Iya. Jadi mau Kang diulang. Be, yang baru. Saya yang bawa Kang B. Kenapa? Gak tahu nanti larinya kemana. Olahnya udah dibawa. Kok nggak ada parang? Ada Lupa, parang. Udahlah, udah saya. Taruh dalam aja nggak sih bang?
Dikunci Iya. nanti mobilnya. Gimana? Itu riskan sih. Emang di Villa Kayu nggak ada kendaraan banget. Bentar, gua ngecek dulu. Kayaknya ada kendaraan deh gua. Taruh sebagian dulu atau langsung bawa semua? Iya, kayak gitu. 10 Bawa sebagian aja, Kang Bay. Gak ada, Cok. Gak ada. Bagian bawa sebagian. Ada kendaraan Taruh nggak? di sini aja. Buset, mobilnya. Bagasinya ada nggak sih? Ada. Wah, nggak muat ya. Di belakang. Sebagian di depan, sebagian belakang ya. Udah, Bang Dep. 300 ya nggak muat. Belakang. Belakang lah. Wah, nggak ngerti gue yang di dalam nih kagak muat ya, 200 nggak muat ya. Ah, kecampur dong. Punya lu berapa tadi? Kecubungnya 700. 700 ya. Pisahin aja 700. Lah, kok gak bisa lu pisahin ya? Gue nggak bisa misahin soalnya. Ini yang barisan pertama. Gue punya. Bawa 100 saya nggak sih? Gue bawa 500 aja nih. Oh, Kang Bay. Come on. Bagi gua dulu biar langsung gerak. Hah? Yang mau titipin ke gua Kantong berapa? 1705. 482 Kang Bay. 1705 gua. Biar gue bantu. Kayaknya habis peperangan di atas. Kantong berapa, Kang Bay? 1705. Oh iya, ada ambulan, Cok. Nanti 200 lu, Kang Bay. Gue bawa 500 doang. Iya. Gue gak ada parang lagi, kocak. Gak ada kah? Lupa gua tadi banyak melamun. Cuma satu. Ya udah kabur aja kalau gitu mah. Siapin seat belt aja pokoknya. Orang-orang pada turun tuh. Apa Banyak aja yang Kang Bay turun. kalau pakai pisau ini kan gampang lah kita cabut ya. Maksudnya kan enggak ditodong pun kita masih bisa cabut. Kita langsung Itulah. kita langsung ke mobil udah sampai mobil diem. Heeh. Gak bisa ngapain orang tuh. Itu posisi kalau orang nggak ada ya, terus tiba-tiba orang datang gitu, langsung ke mobil aja. Yoi. Aman ya? Dikeluarkan masih aman, Mas. Aman nggak? Putarin aja Kang Bay, kan kita Jumat sekarang. Nggak berani juga mereka itu apa mau nembak atau apa itu. Oh dia habis perang orang. IMC ya? Wah IMC ini. Tengi ini orang nih, pantes sih jatuh. Udah biar aja. Nah. Ntar Kang Bay. Ada-adian datang bang. Ada-adian datang nih.
Wah, ada duluan orang nih. Wah, kering lo, bro. Kasian ya. Ini siapa nih? Wah, kering semua nih orang nih, udah miskin nih. Gue sebenarnya mau bantuin kalian. Ya tapi keingat apa ya gue sesuatu gue jadinya. Jadi nggak jadilah gue bantu. Biar aja. Bodo amat, gak butuh gue bantuan lu brengsek. Oh. Sekarang lu ngomong kayak gini, dulu lu kagak tahu lu sejarah BW sama YMC ya. Bahas sejarah lu. Makanya gue nggak bahas sejarah gue sebenarnya, tapi lu ngomong kayak gitu gue bahas jadinya. Mending lu diem ya. Proses aja, lu diem, banyak ngomong. Banyak omong lu. Dah lu duh. Nah, kasih tahu. Terleh, kayak gue kurang puas deh. Halo Tuan. Kasian ya, kasian. Datang capek-capek ngolah, di ujung kena kering. YMC Tuan, lu ngomong gue cuacin. Ya biarin aja ada-adaan. Adik. Apa ade-adean? Lah lu dibilang ade-adean tuh mana anak gua tuh. Gua berisik banget sih. Lah. Dongo. Lah. Suka-suka gua. Suka-suka gua, Bro. Kenapa, Bro? Kecuali lu dah kayak gini nih ya. Nih, gua contoh nih. Gua kagak ini juga, kecuali lu kayak gini nih, nih. Nah, ini gua lu bilang gua gila, ya benar gila gua mungkin karena gua ngomong mamayat ya. Kalau segini ini masih bisa ngomong, masih denger lo kan. Ya udah. Dia masih mulai kok. Sekalian aja gua panasin kuping kalian. Wah, satu lagi coba. Prospek. Oh, lu diajarin gini sama bang-bang lu. Set. Diajarin. Set. Ganti logonya pakai ulat bulu. Set lu. Mencret lu. Ntar kena karma gitu ya. Mending kita ngolah aja ya. Gak dipercepat aja. Ya cepet. Ada 1000 nih. Gak bisa main-main nih. Ntar ESP bentar lagi naik kayaknya. Kita nggak ada barang lagi kan? Aduh, ESP nih. Lagi nih. Aduh. Gua gak bawa apa-apa lagi. Ntar kalau lu ada ESP lu cabut aja dah. Iya, gua cabut nih. Aman-aman. Penting jangan dikunci ya mobilnya. Kamu ya? Enggak. Lupa gue bawa parasut. Kita tinggal cabut tuh, loncat di bawah sono tuh. Enggak aja sih kalau mau kabur ya, saran gua pakai motor off-road sana tuh. Masalahnya orang-orang huruf M. Orang apalagi anak ESP tuh ya pada cerdik, dia pasti ngincar motornya dulu, bukan orangnya. Gue pernah kayak gitu, jadi nih motor gue, mobil gue diincar dulu. Jadi gue nggak bisa kemana-mana nih. Nah kalau gue parasut, ya gue tinggal ini kan, loncat. Selesai. Gue kok kurang puas ya, ntar lu. Beresin dulu lah. 5-2 aku cubung 3. Tuan BMC ini bisa ngambil gak Tuan? Gak bisa. Enggak ya Tuan, aduh lumayan nih ada pisau satu sih nih bro. Oh iya lupa ya. Nih lu mau nambokin nih pakai kunci Inggris gua ada nih. Maksudnya ntar gak ada yang datang ya. Nah ada yang datang tuh. Siapa ini? Dari mana-mana bang. Ini turun dulu dah kalau bukan dari mana-mana. Gua lagi ngelamun, ngapa lu kesini ya? Motornya. Amanin dulu motor ya. Bacok nggak?
tunggu dulu otak UM sini. Itu apa sih? Oh, BMC. Kalau lu namanya siapa, Bang? Ini lu dari mana, Bro? Enggak bang, gua warga lama bang. Iya, maksudnya lu dari mana? Lu identitas lu kagak ada nih di sini nih. Iya emang nggak ada bang, gua kan. Ah, terus lu ngapain ke sini? Gua kan gua dulu masih sisa-sisa gitu bang, gua mau. Iya, gua tanya poinnya aja, jawab. Lu dari mana? Gua tahu lu mau orang lama, mau baru, mau bodo amat sama gua mah. Iya, gua udah. Turun dulu dah. Gua nggak tahu, gua masih dianggap apa enggak, gua kan udah keluar jatuhnya bang. Iya, turun dulu aja, Bang. Coba angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Coba lu ngapain ke sini? Gua mau ngikut doang. Apa lu mau ngolah nih? Iya, Bang. 35 nih gue lihat nih. Iya. Udah deh, biar aman lu sini dah pisau lu. Ngolah-ngolah lu no. Pisau ya bang ya. Iya, pisau sini. 17/9. Buruan, biar enak, sama-sama enak kita. Oke bang. Kalau gua nggak mau Pilih kemana nih bang? Kalau lu nggak mau, Kang Bay dia nggak mau diambil mainan tuh. Todongin aja nih Kang Bay, sumpah. Wih, Serius? wih, dia bacok deh, dibacok. Elah lu tinggal lu ngasih pisau lu ke gua, lu bodoh lu ya. Tinggal lu kasih pisau lu ke gua, brengsek lu. Brengsek lu, gua masih miskin lu balak-balak ya bang. Waduh, ini teman gua lagi nih. Masukin gue dulu. Naikin Bang Dep dia. Gua bawa ke bawa ya motornya Bang Dep. Iya. Kang Bay, gua tunggu. Gua tunggu di sini aja Kang Bay. Gua sekali pukul lagi bang deh, bentar ya. Iya, aman, gua masih aman sih. Brengsek nih orang-orang lu, pantas lu main BMC nih, IMC di nih. Batu, dengkil, iri dengki nih orang lu pantas lu main IMC tuh. Pantas anjing jadi MC. Iya memang gua emang monyet lu kenapa? Gua emang monyet gua. Pantas jadi anjing. Ntar kalau jadi monyet aja gua udah galak apalagi dia anjing. Oh no yang ngomong bukan gua. Mana yang ngomong nih? Oh no. Kuping makanya pakai dongo. Lah lu rangka kayak lu, jangan banyak ngomong lu, brengsek. Lu juga lu. Bawa ke bawah. KTP-nya suruh liatin KTP-nya murah. Kenapa? Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Ih, berisik banget nih orang-orang MC nih. Gue ledekin yang ono nih, yang jawab ini. KTP digital. Nih, lu jangan kayak teman-teman lu ya. Itu. Brengsek tuh teman-teman lu tuh. Gua lagi ngomongin yang sebelah, yang lu jawab. Satu. Oh, sini ya lu no. Ini dia. Udah. Dan kita yang dapat duit. Yuk, cepet naik, yuk. Woi, siapa nama lu? Anjing. Woi, siapa nama lu? Cari tahu sendiri lah. Udah tahu sendiri anjing lu. Kagak. Sebenarnya gua gak tahu, gak niat gua nyari ini lu ya. Ntar ya. Jangan ada hiu. Dulu. Woi, ada hiu woi, gimana woi? Jangan dulu. Skups, tai lah WK. Siapa tuh? Gak ada yang dari sana aja. Bangkup ya?
Tuh, awas ada kapal tuh. Kalau lu mau motor lu nanti, lu jemput ke pulau ya. Anjing lu binatang lu warga pulau. Warga pulau. Iya memang warga pulau mau nggak usah kota, mau nguasai kota nih. Nih nggak ada yang berani kan datang sini. Hayalan lu. Hayalan memang fakta bro, lu ngeliat nggak barusan tadi nih? Lu aja gue sikat, apalagi orang baru datang noh. Anjing lu. Anjing lu bertiga gue doang gue di sini nih. Iya nanti kamu lompat ke kapal. Engsek lu. Yang ngomong lu. Udah nggak usah, ada radio aja. Anjing lu seret-seret gua babi lu. Diem lu. Tai lu. Tuh, lu sini ya. Tuh. Lu kayak Bro, tuh kacung-kacung lu, Bro. Bawain, Bro. Tuh. Gua bantuin kah kacung-kacung lu nih? Bacot anjing bulldog. Nih kacung-kacung lu nih. Udah penuh ya. Terus kacung ini lu tinggalin. Udah lu tinggal, Cung. Kacung ini lu tinggalin. Kacung-kacung lu ini. BMC mau datang ya. Sumpah, cabut aja Kang Be abis ini. Kita olah yang 500 barusan aja Kang Be. Cabut kita Kang Be. Udah beres tadi aku olahan nih. Udah ya, oke. Gua dikit lagi nih, ntar ya. Cabut aja besok aja kita sambung. Jumat besok dah. Burhan serakah. Jing ini banyak banget yang mau datang nih di radio itu. Ya kan? Anak-anak kak, ini mau lat milik. Halo, ada orang nggak? Bang boleh mainan di pulau ya? Kayaknya nggak cukup deh. Punya gua hantem lo semua. Di kulum punya gua hantem. Assalamualaikum semuanya. Oh, betul. Bacok. Ayo lu. Ya elah lu, ya elah bacok lu. Mau pecul lari lu sama gua? Woi, lu mau pecul lari sama gua, woi. Ini Bang Mas. Lu tolol apa gimana sih? Bob, cabut. Oh, cabut. Kang Bay, enggak usah ke atas Kang Bay. Gua dikejar sama ASB. Suruh teriak hidup pulau. Cabut. Ini gua seru sih kejar-kejaran. Mana sini ayo. Kang Bay, mana Kang Bay? Nah, itu yang dikejar ESP di mana? Aman. Del yang arahin ke sini. kita tinggalin lagi, Cok. Tunggu sakit nih terus. Tuh kan? Anak-anak lainnya gue suruh cabut tuh ISB urusan tuh, gue suruh cabut. Apalagi lu yang spek apa namanya spek Kenlab kayak gini nih. Ya elah. Wah, lu mau ngapain lu ah? Gak ada bang, gue mau ini bang, cabut. Pakai baju lu. Ini motor. Woi bang, gue mau cabut bang, yang lain gue cabut bang. Kita ambil yang ke arah rockshootnya. Dan batu. Waduh. Please bang, jangan nabrak bang. Biar enak bang, kita kabur ya bang, nabrak bang.
Jangan jatuh gua please. Turun lah. Ngobrol kita bang, halo. Hui. Jangan nabrak sih bang, biar enak gua cabutnya bang. Kebalikin lagi cok, kebalikin lagi. Turun bang, lu tuh motor butut. Nah nih. Gua turun jo. Gua hantam lu ya. Sini next. Mau naik. Ada lagi nih. Bener aja lu. Tenang, saya. Goodbye. Wah, geblok. Wih, gua langsung pingsan, cok. Anjing, gua langsung pingsan, anjing. Gua langsung pingsan, cok. Ya, baru juga mau kasih tahu caranya goodbye ya. Terjun lo. Goblok lo. Baru juga mau kasih tahu cara goodbye ini. Tahu motor butut masnya, pulau-pulau ini tolol kali ya. Ya. Di bawah nih. Gua enggak tahu Terjun cok. siapa? Terjun. Itu bang taknya bang, aduh. Iya itu tuh yang Wah, oke dong. Kita sama kan. di bawah nih yang batu nih. Ayo, main lo. Ya kan galak sih lu. Gimana ini? Di bawah. Aduh. Bener-bener di bawah tebing. Aduh. Ini. Aduh lu. 65. Aduh. Sini om. Di atas. Yang batu nih. Iya, sini. Bye. Aduh bang, aduh. Mau diapain nih om? Aduh, bang, Bang, tadi lu ngatain gua bye, Bang. Astagfirullah. Ada lo ambil kan? Oke. Udah bang, jangan serakah bang. Waduh, iya. Kena untuk kenanya pohon. Awas nih ngomong. Bantu sih seru cok anjing. Kayak gini nggak pernah gue lakuin lagi cok. Sumpah cok banget sih. Pada happy serius terus cok. Jalah diambil aja cok. Ada bang Dev pasti ini. Seru daripada serius banget. Tadi gue tahu tinggi banget cok. Tapi kalau berhasil tuh kece sih. Tapi kalau berhasil bagus sih kalau berhasil ya. Coba gue putar ulang lagi ya. Gue dikejar sama ini nih. Gue dikejar sama ini. Ada seorang ya. Tuh dia lari-lari tuh. Tenang saya. Goodbye. Wah, geblok. Wih, gue langsung pingsan, cok. Anjing, gue langsung pingsan, cok. Bangsat, semua lucu banget, cok. Ente. Sumpah lucu banget anjing. Goodbye. Ternyata gue goodbye. Anjing. Pakai pamitan lagi goodbye. Enggak, tadi tuh kalau enggak tinggi banget nih berhasil, cok. Keren, cok. Sumpah kalau misalnya berhasil tuh keren.
Tapi kalau misalnya ini pelajaran gue bagi gue cok, itu yang sisi tinggi gitu nggak bisa dilompat ya. Ya jangan di iniin lompatin ya. Tadi gue mau turun mau ini sih mau joget cok. Karma nggak sih? Karma nggak sih? Karma nggak sih? Oh, langsung datang ya MT ya. Aduh, ini Pak, saya jatuh Pak. Siapa? Mas Lu mana? Chief Rail. Aduh Pak, aduh. Chief Rail Jefferson, iya masih. Cuman dia yang kuning, France only satu. Bapak kok jatuh, Pak? Yaudah, noted. Oke, siap Maur. Kopi, Bapak, selamat istirahat. Selamat istirahat, Pak. Nah, satu bukan itu si Miracle? JSG Miracle. Tuh, dia orang nggak kelihatan, cok. Miracle Kawan gua, Lombati. tapi gua kelihatan. Walaupun gua nabrak, gua jatuh juga. Clipper kabur atau bertugas. Clipper lah. Clipper. Let's go ya. Ada orang, Kita Clipper. langsung ngalah lagi nggak sih? Masa? Ini duit Nggak gua gak ada, cok. Gua jual micin dulu lah. Si Amore bilang jangan terlalu masuk monitor ya. Dia sendiri orang pakai masker dong dimarahin anjing. Aduh Pak, apa itu Pak? Aduh sakit telinga saya Pak. Aduh Pak, apa itu bahasa saya Pak? Aduh. Maaf Pak, dia lupa tuh Pak lagi Bapak, lagi ada orang pingsan asing aja Pak di sini Pak. Iya, Pak. Menit, jangan Biasa masuk dia, Pak. monitor anjing Sekarang gitu. Malaysia dia, Pak. Aduh. Sakit telinga saya. Sakit itu. Iya kan si Amore tuh. Enggak ngolah lagi seru ya, kita ngolah lagi. Kita ngolah lagi. Sulit. Ke Monzona ini ada orang di Clipper. No. Clipper di 0. Kang Bay mana Kang Bay? Iya. Nyasar nih supirnya harus ditandain dulu nih. Sembarangan dia kata Ini dia dapat rute dari ini nih, dari gender nih. Legender taunya ini. Iya, padahal pingsan dianya. Tapi tahu jalannya. Udah lah Yang nyampe ini. langsung ke kiri. Yang ini Jess, yang kau kesantet itu Jess, naik heli Jess. Kami kan meledak tuh ya. Yang gue bilang Oh, yang- Jess. Yang gua santet kali meledak. Iya kan di tol kiri kan. Oh iya, tapi gitu. Nah itu.
Dan machete malam pita. Ngapain di mari? Jadi magang, Jepri. Iya, di magang. Magang di sini. Gila sih. Emang kurang duit ya? Apa? Enggak kurang duit. Gak ada yang mau ngabatin gue, Cok. Ada orang nggak? Pengalaman. Bu. Iya, Pak. Bu. Ada orang nggak nih? Bentar. Ada tadi. Bentar. Kayaknya nih kasur ini. Bentar, Bu. Saya gendong, Bu. Ada. Oh, yaudah. Ada. Terus. Ayo. Cuman Iya. si Kiana lagi, Cok. Udah. Aduh, makasih Bu. Berapa, Bu? Halo? Ini pingsan kah tadi? Iya, pingsan. Berapa? 15.000. Invoice aja, Bu. Invoice aja, Bu. Iya, ada. Invoice aja, Bu. Iya. Lagi malas KTM sih. Mana invoice-nya, Bu? Iya, nanti buat ini. Yaudah, saya bayar bentar ya. Belum bisa gitu istilahnya. Oke, masuk. Kiana kah itu kayak iya. Tapi gue mau tetap bayar sih. Ada pinjam ini nggak boleh bentar handphone. Nggak teman gue sih. Gantong berapa? Jadi kantong 1779. Jangan di-game ya, Bapak. Apa? Enggak, nama saya Dev Minang, sabar. Gue bisa ini. Bentar ya. Yang udah genting-ganting pakai topi keren-keren terus nge-scam no HP doang kan? Enggak lucu Kayak dong. menyedihkan gitu. Iya, makanya. Gibi malu Pak pakai baju sekolah, Pak. Hari libur. Salah sendiri. Halo Kang Bay. Baru Gibi harus nelpon. Gue di Monzona Kang Bay, jemput dong. Kena juga mau ISB ini. Monjona barusan banget gue ke atas nih. Terus di mana sekarang? Bentar. Gue ke pulau dulu ngambil mobil deh. Oh iya, aku tunggu sini ya. Iya. Oke. Nenek Gibi mau cerita. Bang, gue boleh minta 15.000 nggak? Gue belum bayar treatment bang, sorry gue nggak ada duit bang, minus gue. Saya kasih ya, Pak. Iya, ini handphonenya mas. Oke, makasih ya mas. Iya. Oke. Yang Kang Ben handphone lagi cok. IPS gua. $15 kan, Mbak? Halo. Ya. Masuk ya, terima kasih ya. Apa? Udah masuk kan? Oke. Makasih ya. Ini mah pakai baju deh. Apa? Ini mah pakai baju. Oh. Udah masih baca nih. Nah. Sering Mbak ya. Suami Melisa meninggal tadi malam.
Gak tahu ya, saya baru bangun lagi belum ada dapat info emang ya. Iya, tadi malam aku yang nanganin. Wah. Oh, pantesan kemarin dia yang nyelin kata-kata terakhir ya. Mami aku juga meninggal semalam. Hah? Siapa mami kamu? Lah, siapa mami aku? Ya saya kan nggak tahu mbak. Ini mbak siapa namanya ini? Hah? Aku? Serius saya nggak tahu ini siapa mbak siapa nih? Tuh, ngecek kontak. Kontak apa tuh? Saya nggak ada handphone mbak. Saya bisa begal, bisa ngolah. Ambil semua, nggak ada apa-apa. Kajo siapa? Kajo teman saya nih. Lah, kok Kajo sih? Kok KTP kan gak ada HP ya? Oh iya. Apa sih? Kok udah ganti rambutnya sekarang? Mantra. Gak rambut aja, muka aku ganti juga. Oh iya ya, tapi nggak merhatiin, saya lebih suka rambut kemarin ya. Ya nggak apa-apa, biarin aja nggak apa-apa. Ini handphone nih. Aku minjam bentar ya, menelpon teman aku. Telepon Kang Bay itu udah VY, makanya gue telepon balik. Halo? Gimana? Di mana Kang Bay? Saya di RS nih. Monzona. Tunggu aja di IGD, ntar gue ke situ. Oh IGD, oke. Itu suami Melisa meninggal ya? Hengki. Iya. Innalillahi. Saya kok baru tahu ya? Gimana Bang Dev? Enggak, aku kan nggak bangun beberapa hari tahu kemarin. Makanya aku baru masuk lagi nih. Aduh. Belum sempat ini lagi sama dia. Belum sempat main koal lagi. Udahlah, tunggu sini ya Kang Bay. Halo Kang Bay. Hah? Aku tunggu sini ya. Apa? Aku tunggu di sini. Tunggu di IGD, ntar Iya, gue oke, ketemu oke. satpam di sana. Oke, yuk. Aduh, olahan aku hilang lagi 300. Malah itu duit. Apa? Itu olahan aku. Berapa ya? 300. Banyak banget. Diambil YSB. Zara kok masuk YSB sih? Zara, iya makanya aku kaget sih. Dia katanya nggak mau masuk kelompok lagi sih. Selain BW katanya. Tapi itu satu hal yang munafik sih. Bullshit sih omongannya. Kamu masih di sini ya? Apa Bang jabatannya sekarang nih? Koas. Oh, koas. YMT buka nggak sekarang ya? Lowongannya? Nggak tahu, coba cek website. Males lagi cek-cek. Rencananya mau coba-coba. Nggak usah lah, nggak cocok buat kamu. Ada apa sih sini? Aku nggak ada duit lagi sebenarnya. Ini nih yang begal saya nih. Tuh, botak tuh. Itu yang begal saya tadi tuh. Ini kamu udah punya suami ya? Belum ya? Belum anjir. Ya, kan nanya saya kan nanya Mbak Kiana. Belum ya? Jadi mami kamu meninggal ya? Kenapa dia meninggal? Tenggelam. Jelek kali tenggelam. Maksudnya apa tuh? Enggak, maksudnya tenggelam itu kan banyak istilahnya. Kenapa tenggelam? Kenapa dia? Ya tenggelam. Terdampar di pantai. Nanya apa? Nanya atasnya? Apa nanya apa sih? Oh, nggak maksudnya tenggelamnya kan mati juga tenggelam tuh. Mati juga tenggelam. Nah, makanya maksudnya kan dikuburkan di dalam tuh. Iya. Oh. Tenggelam di air tenggelam maksudnya. Di air, iya. Oh. Kok bisa ya? Emang Kelvin nggak ini
Si Kelvin si Enggak, kami itu Kevin kan nggak kami kan bantuin semalam gitu. ini diving. Oh gitu. Kami Jahat banget ya. Kayaknya Kayaknya yang jahat. kayaknya anak-anak dan bapaknya rencanain emaknya mati deh. Perasaan aku aja ya. enggak kami Perasaan aku ya. enggak kami divingnya beda sama dia. Dia tuh emang udah ini sama kami. Oh dia sendiri. Iya, kami kan diving acara keluarga tuh rame-ramean. Nah, dia nggak mau ikut. Alasannya dia ada bisnis ada urusan di balkon. Nah, habis itu tiba-tiba dapat telepon dari teman aku. Terus ditinggalinnya. Dari Tapi rumah anak-anaknya sakit. udah besar-besar sih. Ya, harusnya sih. Nanti Duti berapa jam nih? Udah berapa jam Duti ini? Baru 20 menit. Oh kehitung ya, kecatat ya. Iya, kita di sini. Oh minimal berapa? Minimal off duty 3 jam. Baru dapat off duty 2 jam. Oh 2 jam dong boleh off duty-nya. Set. Enggak. Kalau koas 4 jam. Oh 4 jam. Tapi Set. kalau 4 jam itu harus duty 6 jam. Waduh. Bener-bener Gak ya. kerasa tau. Iya kalau orang ini free. Iya aku mau ini deh. Ngomong apa? Apa? Selamat. Mohon maaf lahir batin ya. Oh iya. Oh iya kamu kemarin ini ya ulang tahun ya. Kemarin kamu ulang tahun ya. Udah ada. Udah lewat. Astaga aku sumpah aku sibuk banget. Masa kota aja jarang sekarang. Apa? Iya. Memang gitu. Kalau ada yang baru tuh lupa yang lama gitu loh. Apa? Enggak. Aku di Padang. Lupa. Oh 2 minggu. Enggak balik. Ini gak apa-apa lah nanti kalau ada balik aja. Mau mencendak? Iya diambil semua. Nggak ada lagi nih si kantong aku nih. Banyak tadi. Soalnya 300 bagian tuh. 300 kali 5.000. Capek kerja. Kayak kamu itu 100 bibit aku 2 jam loh. Daftar polisi. Enggak lah, beli capek lah. Aku barusan punya daftar polisi. Aku kota ya buat fun aja, tapi kalau polisi menurut aku nggak fun sih. Oh polisi nggak fun ya? Nggak fun lah, menurut aku nggak fun sih. Karena lebih banyak membutuhkan di sini kalau instansi ya. Tau lah, aku orang yang nggak bertahan, pasti pengen kesana kesini. Modus. Temen aku lama lagi. Coba pinjam handphone bentar. Kiana. Bentar. Tolong. Oh, Farati kemarin yang sombong itu kamu ya? Halo, Kang Boy. Iya, bentar.
Bang Dev. Ah, di mana? Ntar nih mogok di dalam air aku. Bentar. Astagfirullahaladzim. Aku kalau ada duit nih, aku pakai taksi ya ke sana nih. Masalahnya kagak ada duit Iya, nih. trans aja ke pulau. Nanti aku bayar di sana. Gak enak lah, gak enak. Aman-aman, udah aku Gak apa-apa. Gas, pakai transnya ke pulau ya. Pokoknya ntar sampai hangar. Kau pandai-pandai aja lah, KB. Udahlah lanjut. Enggak, serius. Gak enak soalnya. Enggak, aman. Gas, pakai trans. Enggak. Jawab Pak. Mas Aldi ini pamannya bawa saya kemana? Halo. Ngomong kalau kangen. Nah ini Bang Musang. Enak banget jadi kompor. Udah capek gue dikompor-komporin mulu. Halo, ini sumpah ya, aku ada duit, aku bilang ke dia aja pura-pura gak ada duit. Ya biarin, kenapa emang? Astaga. Selamat Bang Ejra. Bukyomi. Bodoh. Makasih ya. Aku nggak tahu lagi cara berterima kasih sih. Gila, ada mertua gua. Oh iya. Siapa? Suruh satu anjir. Oh iya, siapa? Gimana, coba tunjuk. Itu tata yang hijau, rambut kuning. Oh, asal nggak tahu aku serius. Biarin. Thank you ya, Giana. Sana, thank you ya. Iya, HP balikin nggak sih? Iya, ini aku mau balikin. Udah jarang ngumpul ya sama Sian sama siapa tuh satu lagi? Una. Nah ya. Una di sini IMS juga. Hah? Oh iya, kemarin katanya nggak jadi. Dia masuk lagi, nggak pakai. Oh, daftar lagi dia. Ya. Semua IMS ya, keluarga Stanley. Enggak, aku mau resign, aku mau daftar polisi. Oh, jadi polisi lagi. Oh, ketemu dong nanti sering ya. Abang aku. Gue kasih 500.000 Cak. Bisa ya intercom di atas. Ini game doang ya. Bagus, ayo. Makanya aku di atas dari tadi. Jiko. Wih, astaga. Aku gak dipanggil. Parah banget. Aku kan tadi sakit Bang, treatmentin reimburse lah. Gue mau cabut Cok, tapi gak enak gue barusan dikasih 500.000. Iya, aku gak semangat nih. Aku gak semangat nih. Seharusnya kalian sedih ini. Aku sedih Gue balik ini aja ya. Aku sedih banget, aku air mataku Balik udah ini aja ya. habis. Gue pergi ini aja ya. Aku mau nunjukin Sedih peluk. banget. Mami pelanginya kok nggak ada ya? Mami. Gue peluk ini aja nih. Buset Ami, abang. Pelangi Ami nggak ada. Dadah, aku mau ke ICG ya. Aku belum peluk. Ketawa lagi Felin. Ayo Felin. Ya apa namanya? Oh, nggak ada kendaraan sini. Iya, nunggu itu sih. Ya udah. Gak apa-apa, aku naik taksi aja. Apa sih? Aslan Cok. Pangeran Aslan Cok. Waduh. Betul. Ada motor nggak? Aku mau ke pulau soalnya. Oh, nggak ada. Gak ada motor ya? Udah deh, jangan Tapi deh. ada di Takut Star nih. Garage. Ya. Motor aku banyak tapi di Star Garage. Ada nggak ya? Yang Ya, kira yang nggak pernah dipakai aja, terus aku suransiin. Ayo naik cepat.
Ini mobil bikin masuk angin, Cok. Ini mobil-mobil masuk angin ya. Kenapa emang? Kena angin terus nih kepala. Pak Yemti. Aku takut deh pakai baju gini nih. Kebuka aja ya, sorry. Maksudnya? Lagi diincar aja. Aku dibegal. Enggak, ya sebenarnya kami nggak boleh ke kota pulau. Terus? Ya takut aja kan BM sini terkenal ya. Jadi ya itu takut. Fakta kan, aku ngomong fakta aja sih. Oh, baru tahu kok terkenal ya? Yes. Dep. Astagfirullah. Aduh, pacar aku nelfon lagi. Bentar. Iya dong, kehilangan ini. Mbak Kiana Enggak, mana dia baru ya? masuk nih. Hah? Halo? Aku ke Star Garage bentar. Apa? Ke Star Garage bentar. Kamu di mana? Salah Dev. Oh, masih di hotel gitu. Tak kalah. Kok nggak semangat gitu? Gimana? Sabar, aku ke Star Garage dulu. Ada hati. Ada. Ini apa nama platnya nih? Kental. Kental. Astaga, aku baru kok ini lagi connect lagi. Ini mobil pacar aku dikasih apa nih? Nggak tahu. Kenapa dibikin kental nih? Maksudnya apa? Enggak, dia juga beli sama orang. Apa kakek? Jadi dia kasih juga ke aku. Aduh. Pak hilang pak. Ya kamu masuk polisi atau poltas atau ini? Poltas. Oh, poltas. Oh sama aja sih, ribet. Emang ya ribet itu? Nggak seribet. Iya, apalagi bikin SIM, bikin IMS. SNK. Wah. IMS naik ini harus ujian lagi. Tiap minggu, coba bulan. Enggak, ini mau ke dokter nih ujian lagi nih. Astaga. Udah kayak Ujiannya apa terus. ya? Tapi untuk yang uji pacar aku kan. Oke lah. Ya wes lah, Kiana. Nanti kalau dokter udah bisa bawa heli. Ini kenapa sih? Tuh, mataku minus lagi. Identitasnya boleh dicek? Ada, kenapa ya? Wih, ada razia. Sumpah. Itu. Ini apa? Lah. Oh, warung. Bisa. Mau servis aja bilang. Mau servis aja. Coba ke bawah sini. Ke kanan. Jadi sini. Coba ke bawah coba. Apa? Lihat di sini aja masih ada nggak ya kendaraan aku di sini? Tak kalah mantari. Waduh, anjing. Goblok. Why? Pak, ini ada korban. Gimana ya? Anjing, nggak mau balikin bang. Atau tunggu BPMT pak? Padahal dikit loh, dikit tadi dikit aja tuh. Anjing.
Segini sih goblok banget cok, anjing gua. Mata gue berbeda deh kayaknya cok. Gue kayaknya nggak kena deh. Tadi perasaan gue nggak kena. Cok bantu dulu like woi, masih 9 cok. Udah berapa jam gue live nih? Nih. Udah berapa jam gue live? Cuman 9 cok like-nya. Bantulah bro. Like-nya. Sumpah sorry banget. Berarti kita tungguin aja ya PMU ya. Grogi kayak no. It's okay katanya. Pak IMT itu ada 2 Pak IMT. Aduh. Balik lagi gue ke IMS cok. Apa kok ikutan down dia? Guys, sorry banget gue sini sama Kiana cok. Enak banget gue sama dia cok. Baik banget dia nganterin gue ngambil mobil. Tiba-tiba gue gak sengaja gue nabrak pom. Jadi gak enak cok. Wah, asu. Sumpah asu banget cok. Masih empty di sini, masih empty. Kenapa Pak? Udah sih juga yang enak aja sih. Ya Felin nih. Felin ini dong apa namanya? Klipin yang sama kejar-kejar sama Yespi dong. Aku lagi males ngedit nih. Klipin nama ini dong, Felin. Kejar sama Yespi no. Mana ya kayak aku lagi masih edit Felin. Udah dikasih duit dianterin sumpah coy. Ini gue kayak nggak tahu diri banget cok. Dia kayak nggak tahu diri gue. Jadi IMT ini langsung dapat tuh. Bawa gue dia langsung dapat 1. Iya sih bu. Buset melamun deh. Dua ya? Masih Pak IMT. Sudah kode bakar, saya habis menggunakan sayang solusi sudah bisa saya lakukan untuk kiriman pada orang kebakarnya. Kemudian saya haluskan sertifikat pada ini. Jangan lupa makan minum terlebih dahulu ibu. Berapa ibu? 2?
Berdua 40.000. Gitu aku nanti kalau buat klip itu takutnya lupa ya. Oke, Peklin. CL sudah bisa saya serviskan dulu dengan Sign Solution, sudah bisa saya lakukan treatment pada area luka bakarnya. Kemudian saya oleskan silver supaya dia Di kantong Aduh. Saya di 1691 Ibu. Dit, yang mau kasih aja sama aku ada nih. Berapa, Mbak? Udah Oh, udah ya? dibayar sama ibunya. Waduh, jadi kayak nggak tahu Terima diri. kasih ya, Makasih ya. kita Iya. jalan. Sorry ya. Jadi nggak tahu diri aku nih. Udah dianterin. Nabrak lagi. Repotin. Iya, Kenapa sih mobilnya makanya. dibakar, Cok? Kok nggak bisa pakai handphone ya? Oh, tidak ada handphone salah. Halo, Sayang. Halo, sayang. Jemput dong. Kamu duluan aja ya. Jemput sama pacar Di balai kamu. Kursiin aja. pengobatan. Aku kan meledak mula. Oke. Gimana? Kesini aja, nggak enak sama pacar kamu. Kesini aja nih. Ini kamu ini aja nih pakai apa namanya? Apa tuh? Oh, iya, radio ya. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Wah, sumpah kayak anak kamu aja aku nih. Semua dikasih nih. Hah? Kayak anak kamu aja nih. Semua dikasih nih. Hah? Kayak anak kamu aja aku. Semua dikasih. Mau jadi anak aku. Nikah aja belum. Gimana mau jadi anak? Emang gak ada niat mau nikah ya? Belum. Masa iya? Mau cari yang pas tuh? Iya. Bukannya kamu sama ini kemarin? Poltas itu ya? Iya. Terus dia mutusin. Kasihan ya kamu ditinggal terus. Lah? Apa yang mutusin kocak tuh orang di Kamon? Ternyata kamu yang ninggalin. Dia gamon. Aku dulu nih ya, enak sekali. Makasih ya. Gak apa-apa tahu. Gak masih aku jadi enak. Duluan makasih banget. Mbak. Oh iya Pak. Ada gendara nggak di sini Mbak? Saya bayar Mbak. Oh gak ada Pak. Saya juga tadi naik trans Pak kesininya. Oh. Sebelah kirinya, kiri. Halo Kang Boy. Gimana ya? Kang Boy. Ya kan? Kang Boy. Masuk Dev. Ini gue di pingsan lagi soalnya nih di balai pengobatan. Kang Boy di mana Kang Boy? Oke. Kagak ada bener gue hari ini nih Kang Boy. Kang Boy kalau di pulau nggak usah ke sini. Kang Boy di mana? Kalau di kota bareng aja. Oke. Enggak, maksudnya bukan oke jawabannya Kang Boy. Kang Boy di mana sekarang? Di kota apa di pulau? Halo. Kalau treatment berapa? Kang Boy, halo. Treatment 15.000 Pak. Apa sih? Ya udah nggak usah. Aku di ini aja. Trans saya lagi ya, trans. Boleh pinjam handphone gak Kak? Boleh. Saya mau telepon teman saya. Kang Boy nggak usah kesini ya, Kang Boy. Langsung bayar ini. Oke. Iya Pak. Saya di 1691. Berapa? Sorry. 1691. Ini handphonenya pinjam bentar ya Mbak ya. Iya boleh. Silakan, Oke. silakan. Ini warung yang dekat di sini mana Mbak? Soalnya saya warga baru. Warung paling dekat kayak. Warung apa tandanya Mbak? Saya warga baru nih, gak bingung saya. Warung tandanya kayak Apa tuh? keranjang gitu. Oh, hijau-hijau gitu ya? Heeh. Yang di kapal itu berapa orang lagi? Udah. Ya berbaring dulu Pak. Bang Dev ini nembus Yang ke paling radio nih. deket kalau nggak Sandy Source. Oh nih di bawah ini ada nih. Di mana Mbak? Di 70. Berapa harga ya Mbak? Saya warga baru ini nggak tahu saya. Bang Dev, radio. Oh, ya udah. Bentar ya, Makasih ya Mbak. Set dah. Kok balik pakai apa Cok? Makan minum. Oh iya makan minum udah.
Bang, buset bang, lu ini mobil lu ini kenapa bisa begini nih bang? Ya Tuhan. Apa? Oh, sorry. Tolong. Belum. Sabar nih, gua keluarin dulu teman lu nih. Sabar. Yang di kapal induk berapa orang lagi? 3. Pak, gua sama Pino doang. Excel boleh ke balai penguatan dulu, keluarin. Ini mobil tuh balik, Cuk. Itu siapa itu tadi? Tuh. Baju gua boy. Atau tuh IMT. Tolong gendong saya. Atau IMT tuh. Sama abang nih. IMT. Ini tutup kah? Tutup. Balai. Buset. Oke, makasih Racing banyak. IMT. Ya, aman. Sabar. Gua di sini gak ragu juga nih. Waduh, ini kenapa nih? Wah Tuhan. Buset, nggak tahu gue nih kenapa bisa. Gue mau bawa abang nih ke atas barusan. Waduh. Tahu abang. Oke, makasih bang ya. Ya, ini siapa nih pakai Keji Semande nih? Ini teman gua nih. Keji Semande ini siapa? Ini kepala saya, Bang. Kerja di Semande kalian? Ini kepala saya. Oh. Ini abang siapa ini? Ini atasan saya. Nama saya Kelvin Subroto. Copir Dang. Oke. Iya. Apa coba lihat. Anggota lama Jasa Mande ya. Iya, saya lama sih. Tahun berapa bang Jasa Mande bang? Apa ya? Baru sih sebenarnya saya di sana. Berarti orang awak kah? Enggak, saya orang ini. ALT apa? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Iya. Jadi sekarang kerja di mana? Saya di pulau-pulau. Oh, di pulau. Nah, dari penampilannya udah ketahuan ya. Pulau tuh. Kalian ada jual handphone nggak? Enggak. Oh, handphone nggak ada. Nggak ada ya. Lagi kosong. Dev Minang, tahu nggak kalian Dev Minang? Tahu. Kan sekarang di pulau sekarang. Kelompok ya kan. Oh, teman lama saya sih. Cuman nggak pernah ini lagi. Di pulau kalau nggak salah lagi. Oh, di pulau dia sekarang. Oh, iya. Saya udah lama nggak bangun sih. Ini siapa namanya bang ya? Oh, saya nih bang. Siapa? Bentar. Ompong. Oh, Ompong. Nggak tahu sih, saya belum kenal ya. Oh, Ompong ya. Oh, Ompong. Oh iya. Belum kenal ya. Iya, siap. Abang kalau di pulau mangkal di mana biasanya nih? Saya anak BW. Oh, BW berarti Rain ya? Yes. Nggak tahu Rain siapa? Aduh, ini siapa weh? Turin bro. Turun Pail. KTP kaki hilang. Tolong, kaki saya sakit. Rain siapa lagi ya? Bisa bawa saya ke terminal nggak? Ayo. Yuk. Adakah mobilnya? Banyak. Anjay, banyak. Cok random banget hari ini anjing. Ini gue jemput lagi nih. Sebagian ke siapa ya? Sebagian ke Axel. Ya. Makan minum kek. Oh iya. Banyak makan minum lagi nih Yona. Yona nih siapa sih nama ininya? Jumpa Toplang sih. Toplang Nama TikTok nih. Tabib. Pribadi TikTok nih. Oh, berarti Dev Minang gak pernah masuk lagi ya ke Jasa Mande ya? Enggak. Sekarang dia udah sibuk di kelompok. Sampang nggak tahu sama kakek. Mungkin dia udah lama nggak ini juga kan, ketemu kan? Jarang dia, bahkan kadang sekali sebulan cuma dia ke kota. Kok ada adik di sana? Pulau. Iya. Oke. Tapi sana lagi repot. Oh, ada ini sekarang ya Jasa Mande. Udah berubah ya tas saya. Tapi ke balkon, Bang. Oh iya. Kita bantah kok. Aku tunggu di sini ya. Satunya mana tadi ya? Pura-pura nanya Dev Minang ya.
Bro, Dev Minangnya mana? Jual makan. Bang, makanannya berapa bang satuan bang? Dev Minangnya mana, Bro? Hah? Dev Minangnya mana? Jasminang. Dev Minang mana? Tadi banyak bocah masih sisa 1 orang sih tadi. Apa? Bang. Jasminang Duit saya 15.000 cukup nggak bang? Enggak cukup bang, 24 sepaket bang. Oh, dia bukan orang kita nih. 9.000 bang. Dia bukan orang kita nih. bisa, Bang. Dia orang kita aja enak nih. Mana bang? Dev Minang bang? Gak tahu bang, dia jarang kesini. Oh. Dia aktif nggak? Bentar. Coba teleponin. Abang ada nomornya? Saya nggak ada handphone. Oh nggak ada handphone ya? Wah benar, makasih bang. Aduh, Kayak kerja simpan dulu. peti lo biku. Oh Apa iyo. nggak mat- Apa bang? jalan? Iyo. Sebab peti lo. Makasih. Makasih Felin. Abang siapa nih? Dia apa nih? Kota nih? Nama saya Copirdang. Copirdang, bentar gue telepon ya. Udah diangkat lah ya. Aduh. Gak angkat ya bang? Diangkat kayaknya. Enggak diangkat, entah sibuk atau gimana nih. Emang sibuk deh sekarang ya bang ya. Sosok sibuk sih menurut saya bang. Tuh ada handphone abang kan? Udah ngesin dia bang Dev. Apa? Tuh Ada. Lupa saya tadi dikasih sama IMS. IMS tadi. Lu punya dia ini. Wah lupa kembaliin saya. Waduh. Oh tadi minjam. Minjam dia tadi. Aduh, itu bis ngapa itu? Ini saya tadi Dev Minang dia nggak tahu nih. Katanya Dev Minang bos dia semandi katanya. Dia baru apa bang? Dia baru 3 mingguan di sini baru. Jadi belum tahu. Oh, Peleto mana dia bang? Iya Paleto Bengkulu bang. Oh, Bengkulu, Kanciang. Kanciang tahu nggak Kanciang? Palembang ngompong. Oh Palembang lo ya, Palembang lo ya. Kanciang tahu nggak Kanciang? Kanciang. Tahu. Kan tahu dia. Oh, aku tahu Kanciang doang sih. Halo Bang Dev Minang. Oh ya Bang Magor. Aku Minang juga cuma tahu Like lu pantai. guys. Tapi itu semua orang tahu. Dev Minang memang jarang ke sini ya. Jarang ke sini dia. Udah itulah, kadang sekali sebulan cuma sini dia. Coba telepon lagi. Ntar coba lagi ya. Coba. Ini ada angkat. Halo abangku. Iya abangku. Nah, kok ada orang cari abang ah? Nggak sadar. Siapa tuh? Anjing. Bampong. Capek. Tuh ke Babang, babang. Ketepisan tadi dia bang tuh. Aduh sakit kepala aku. Ngomong dong. Unjuk galak-galak gini gue detik gue. Pasti gue. Hey. Mak diam ya. Aduh. Oi. Hey you. Oh, Yo. ketawa lepas pasti kan di atas kan. Kurang ajar kamu nih. Halo lo. Aduh poste aku cewek kan. Tuh mangan angket di pertama telepon tuh. Nah mau sih orang Bagara apa prank tuh. Nah saya capek banget. Iya. Dev Minang tuh jarang kesini ya. Iya kesini jarang dia lagi. Udah sebulan nggak ada sini jumpa gua. Dia tuh pengkhianat tuh kemarin janjiin PHP kan. Itu PHP cu. Ada barangnya mau sekarang? Micin. Udah beli. Micin. Udah beli. Sakit pipi cok. Lagi. Sakit pipi gue sih. Beli 50 atang. Iya. Patang tuh awak kegiatan. Mana telepon balik balik. Ini ada micin ya. Ada yang beli enggak? Berapa bang? Beli barah. Beli barah biasanya. Gua beli 4.000. 4,5. 4,5. Ada minat?
Oke, siapa berarti langsung bawa ke Kampol ya, Pak ya. Penciang. Tangkap. Yuk, mobil. Ada supir. Kesabaran lu. Lagi terus. Awak lu di kerajaan nih. Ini apa lagi sih biasanya? Kakak sabaran, Cok. Lu kita keluar lu. Anjing ini rem banget cuy hari ini, Cok, sumpah. Aduh, duit saya berkurang lagi. Tangkap. Udah bisa lagi. Awas lu, jangan gak usah ikut-ikut lu. Awas lu, jangan saya ikut lu. Ini ngapain nih? Ini ngapain? Naik turun dulu dong. Ini ngapain, Cok? Siapa bang ini teh? Ini ngapain dia ngijau kayak gini, Cok? Woi, kenapa ini? Yang naik turun dulu tuh. Bang, ini checkpoint terakhir kan, Bang? Iya, kayaknya. Aman. Oke, Sel, amankan ya, Sel. Aman. Tadi ada yang rusuh juga bang. Hah? Gimana? Ada yang rusuh. Gak ada bang, Di ini balkon. temen gua, Bang. Ini ngapain lagi? Oke, kunci Inggris, Cok. Woi bang, lu lihat anak kamu orang nggak tadi di sini yang tusuk gua di terminal tadi? Cabut kemana dia? Yo. Dia nungguin gua, Cok. Sampai teaser. Bang, yang depan gua pindah dulu. Ntar Mending gua dinantiin, Cok. Lu jangan dekat-dekat, nanti lu yang kebobol. Oke bang. Bapak Intel ya? Bapak Intel ya. Anjing. Aduh, sumpah nih gak berhenti nih gua ketawa, Cok. Bes, tolong kuno save, bes. rusuh banget ya. Tangkap. Masuk lagi. Woi. Masuk lagi. Wah, kocak. Sabar bang. Gue di borgol lah. Apa? Checkpoint terakhir, sabar. Nggak ngomong gitu. Gue di borgol, kacau. Sumpah gue gak sadar, anjing. Kabur. Ayo bang, ada yang mau naik nggak bang? Kabur. Ada yang mau naik nggak? Kabur. Woi, buset bang. Ini nggak usah siksa. Mau bang tadi bawahnya. Woi, jangan berkelahi Awas. lah, woi. Ini gue jadi bilang rusuh, Cok. Ini gue jadi bilang rusuh ya. Rusuh aja lu. Udah, jangan. Ini kita mau amankan. Udah. Ya Pak, buang ke laut tuh. Lari. Woi, keluar. Keluar. Aku usah di balkon ya. Enggak, bukan. Nah, gue jadi bilang rusuh ya. Bukan. Sabar bang, lagi checkpoint nih. Iya. Ayo, gua camping nih bang, gua camping. Bubar. Ntar kalian kita apa? Setelah tangkap ntar. Bubar. Anjay. Sel. Bisku, Masuk tidak. lagi, kocak. Bos gua. Awas bang, ini bisku bang. Dia akan nabut bang. Hai, kamu keluar. Bang. Apaan sih batang-batangnya? Woi, jelek keluar lu. Awas. Jangan diajar. Awas,
Awas coy. Oh, jauh, Pak. Dia mancing bang. Tangkap ya, yuk, bawa. Ku dibilang rusuh bangsat. Buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Ku dibilang rusuh anjing. Buang ke laut, Bang. Nggak mau gua terjunin di atas ya bang. Anjay. Boleh, Bang. Ajar. Masuk. 1000 coba aku. Jangan, ayo. Tadi ya sampaikan itu dua tuh. Dah dong rusuh aduh. Jual micin. Jangan, udah kepegang. Jangan. Kebiri dia, kebiri aja kebiri. Jangan. Dah. Oh ya, lepaskan tangan saya nih, lepaskan tangan saya. Pentilin singkongnya. Awas. Gelap. Aku dibilang rusuh anjing. Pentilin singkongnya. Jauh dulu. Jauh dulu bang, bisa jauh nggak bang? Mukanya kayak tai dia. Gua ganteng gini lu bilang. Aduh. Botakin rambut bawahnya bang. Dah. Ya. Pentilin singkongnya, Bang. Pelnek. Berisik kalian, tai kalian semua ya. Tai kalian semua ya. Abang mau ikut ke kantor polisi bang? Anjing. Bang polisi bang. Iya. Oh alah. Ini dia apa tadi kan? Tadi jual micin, nawarkan micin. Bukan dia penggelapan namanya, jual micin tadi. Orang Arab. Oh alah, jual narkoba Oke. ya. Oke, dan pelaku sudah diamankan dan ini lagi di bukit depan terminal. Mohon konfirmasi dan. Ini siapa dia ini? Oke, dan berarti dibawa ikan pelajaran dan. Tapi belum positif sih, dan tapi dia tadi lagi nawarin micin. Oh, periksa saja, oke. Rekan apa tolong Bang boleh diperiksa setan dulu? nih, iya intel deh, ini Enggak, intel dia deh. mau micin. Anjir, sumpah, skip perut gua. Anjir dibilang rusuh ya. Rekan Excel, Oh iya. coba diperiksa dulu ada nggak dia mau micin. Bukan saya. Tak bisa dianuin pong. Oh, nggak bisa ya. Ya udahlah. Turunin dulu bang, turunin dulu dia. Turunin dulu. Panik kamu kan? Panik kan kau? Dikejar balik lah. Satu sama ya. Terminal. Iya. Di terminal ya? Iya ini. Satu sama ya. Satu sama. Brengsek. Buka. Siapa sih baju? Jangan digendong bang. Patah apa sini bes? Patah tangan dia digendong. Bes ngapa taruh sini besnya? Woi, kau bacok-bacokin gua ya? Bukan. Dia boleh bangun di sini. Woi, kau mukul-mukul gua ya? Kan gua sekali bang. Sekali, 2 kali lu mukul, gua tanya. Mukul nggak lu? 2 kali, sekali kocak. Iya, bodo amat, sekali 2 kali, penting lu mukul gua nih, gua pincang nih, untung jawab ini ganti rugi treatment. Aduh, gua lagi nggak ada duit nih bang. Iya, kayak mana namanya lu nabrak orang, mau nggak mau tanggung jawab. Hah, nabrak orang? Bang Iya, nabrak orang lu. Lah kaget kocak. Ibaratnya lu nabrak orang, terus lu main parang lu bacok gua. Ya kan gua kan ini pakai kunci Inggris Iya, nih. kunci Inggris Beda pun lah, tetap mana aja nih kepala gua bocor ini. Bang. Mau tahu gua tanggung jawab, Dari tanggung jawab. Noto yang gua tembak ini. Lu bayar juga enggak? Jangan gua Mana? dulu lah. Ih, nggak tahu gua, lu yang gua liat tadi bacokin gua. Personal lu. Bantah. Mau nggak lu? Bantah lu. Hah? Kalau nggak ya udah, gua bawa ke kantor polisi lu. Wah, Wah, salah ikat dia. Bentar bang Dep. woi, ganti rugi apa kagak lu? Woi, Nanti aja besok. jangan kabur. Takut di. Kenapa lu? Takut di. Ini borgol. Ini. Walah. Oh, enggak. Borgol-borgolan ya.
Ya ntar gua kalau kirim. treatment lah. Siapa namanya? Boleh. Axel. Sel, ntarin treatment Sel. Ada Siapa? Weh sana bogel nggak? Enggak ya? Bukan, Mbak. Oh jelek Bukan, lu Bang. soalnya. Jelek lu. Iya teman gue jelek juga soalnya. Ini pada kenapa ini? Dia ngeprank ompong tadi. Prank balik lah apa kita. Bang Dep masih ngejar tadi nggak bang? Anak tadi. Apa tuh? Mana? Di balkot ya. Oh treatment aja dulu nih sekarang soalnya. Mau treatment dulu bang. Bentar. Balnya buka kan? Buka sih. Nih handphone ibu ini tadi lupa gue balik ini. Ini kenapa? Ibu, maaf ya Bu, saya bawa handphone ibu tadi secara tidak sadar Bu. Ini handphone ibu nih saya bawa tadi secara tidak sadar, maaf ya. Astaga. Apaan aja astaga. Gak sadar saya tadi. Saya bantuin orang terus ini. Bantuin orang terus tiba-tiba Aman aja. lupa. Sudah baik ya Pak. Sudah Bu. Berapa Bu? Regulasinya 15 Pak. Saya di 1691. Maaf ya Bu ya, saya nggak sengaja tadi. Aman aja. Makasih. Ih bagus sekali kantongnya Axel. Nakal dia bang dok ya. Enggak Pak. Setahu saya nakal dia. Enggak. Yuk. Axel. Kemana kita? Kayak terminal aja. Kemana si Empong tadi? Empong kan di mana Pong? Makanya aku bisa ngikat abang tadi kan penghijauan. Iya baru lihat gua. Kayak suaranya kayak ini Bang Branch bukan ini Bang? Bukan. Emang iya ya? Buset, gue pikir suara gue limited edition, Cok. Mirip. Mirip lagi katanya. Nggak apa-apa bang. Empong di mana Pong? Ada deh. Lo baru di kota Pong? Jadi kau beli? Itu baru di kota. Iya. 3 minggu. Buset lu 3 minggu. Duluan ya Bang, mau nge-gym dulu nih. Iya. Terus kenapa lu kerja? Lu tinggal berdoa apa duit? Wah ini nyoba 1 minggu doang ini beli kantong. Oh bisa ya, seminggu berapa? Bisa seminggu 200.000. Buset. Ngetes doang. Enak nggak bisa ngikat masukin ke mobil. Enak ya, kalau gua nggak bayar nih. Ya beda bang. Beda ya. Beda. Tapi susah ngikat ya, mesti pas. Nggak bisa langsung ya, mesti di otot F1 dulu. cepat dan kecepatan juga sih. Iya, otot F1-nya lama ini. Mana Empong tadi? Di balkot. Mau ke balkot kita bang? Boleh yuk. Ayo. Panjat aja.
Kalau di balkon masih di mana, Cuk? Udah 3 kali hari ini, Pak. Masuk Ayo, pada mari 3 Pacu, kali, aku Pak. anterin. Ornet. Ayo. Cek banget sekarang. 21. Halo. FC tuh padahal tuh. 180. Apa Panggo? Jangan Aduh, gitu, gua jangan salah. gitu. Udah 3 kali aku gara-gara mixin itu Sini, udah Men. tobat ini. Bentar. Enggak, bukan beli. Aku Donat, beli di es krim, abangnya nih, spaghetti leci, 180. makan minum. Spaghetti leci, Kamu spaghetti. lagi Siapa ya? Pol gimana ini? Kamu yang ngasih. Tabrak ini. Ngaca. Enggak, Pol. Ayo masuk. Popol nih. Bawa dia Pol. Mau naik aku nih. Kamu kemana, Gondrong? Pak, saya nggak punya makan nih, Pak. Apa? Melamun taruh. Boleh minta ke sembarangan. Gimana kamu? Udah lama nak ke siku ah. Itulah aja di Pulau Taru yo. Aku tuh pakai tembak sini. Udah berubah. Sekali kota main. Makan. Up ya. Kompong. Nah, gimana? Enggak apa-apa. Gimana? Aman jualan? Enggak. Aman. Ada yang rusuh nggak? Nyet. Enggak sih. Tapi kemarin doang yang bis tuh. Bis merah, buset, semua ditabrak sini. Waduh. Tapi aman sih. Jam berapaan? Malam itu jam Sema- 10. Oh, semalam gua di sini, cuk nggak ada. Serius? Iya. Jam berapa ya? Gua Pokoknya udah jualan. malam dah pokoknya. Makanya geserin motorku tadi di sini. Habis pulang sekolah gua langsung ke sini kemarin jualan. Nggak ada yang apa. Waduh, dia jualan kayak motor ya. Iya makanya emang. Nih temanku nih kurang ajar ini emang. Memanfaatkan. Oke. Gak usah pakai motor bilang. Iya dah. Mending gak usah pakai motor dah. Mending pakai ini langsung nampan. Nggak kelihatan sama orang, ini biar ada tanda aja. Kelihatan lah situ. Bisa. Tergantung sih tapi. Jangan, aku lagi buat. Nggak boleh. Aku jadi nyangkut. Ya Pak, Bapak mau beli? Hah? Oh, mau ini apa? Balkon. Nggak jelas. Oh iya dah. Iya, astaga. Aku lama, Cok. Apa? Terus banget. Mangaman liang tuh kurang tua. Hajur. Ya akur dong, masa nggak akur bang? Ada yang tahu nggak kalau indikator bikin tulisan nyangkut gara-gara digendong si Toto ini emang nih? Itu profit coba. Iya, dasar. Masuk itu. Kenapa businya ini, Pak? Businya jelek, Pak. Ya, Pak. Terbang dong nanti. Benar juga. Makan minum bang. Bang. Oh jangan. Bukannya tadi malam bukan yang ini, iya. Ada. Lah, kok hilang? Kesantet. Kedip. Oh, kedip. Nah, ini nih. Hijau-hijau tuh udah kelihatan tuh. Tuh, nggak bisa ini. Hijau tuh apa tuh?
Itu tuh lihat tuh depan. Oh ya. Biasanya orang Wal- kayak gitu wal- mau ngerusuh. Arka lihat apa nggak? Orang baju hijau-hijau nggak? Bapaknya pengurus daerah sini ya? Atau dari mana? Bapak yang pakai belt itu, belt apa sih itu? Orang jualan gitu ya. Harga anu lainnya keur jualan tak teu jualan karunya. Alah kan bae we atuh. Ayo Bang Dio. Ya. Halo Mbak. Halo Mbak. Semakin kekejar semakin jauh ya Mbak. Kayak lagu. Halo Mbak. Iya, kenapa abang? Siapa nih Cindy? Bukan. Ah bukan Cindy. Oh Cindy sombong ya. Halo Cindy. Cindy, oh Cindy. Lah, kok nggak ada? Halo Cindy. Halo Cindy. Set, cengengin aja nih orang nih. Jual minimal 23. Biar Saya jual 20. Ya, saya dipecat bang. biar saling hargai kita gitu. Iya, saya tulis launch aja, tapi kalau saya jual ya tetap harga segitu sih. Nggak bisa saya lebih dari 21 jual. Aku migrasi dulu nyangkut mataku. Toto tolong masuk migrasi dulu motor bang. Nah, nggak bisa itu buka kuncinya. Ke kuncinya. Kalau dibuka bisa, masukin dulu motor. Aku migrasi dulu. Gimana? Aku keluar kota dulu ya. Oh, udah. Keluar kota dulu. See you next time. Waduh, ditabrak. Oke. Tuh di sini. Oh ini. Aman kah? Mana? Misi ya ampun. Astaga. Enggak aman. Mana? Aman. Bukan dia tadi yang satu lagi. Cabut lagu dulu guys. Dulu ya. Aku tadi yang si Kevin tadi balik dia. Mengalir mau sambung lagi ya. Thank you lah ya brother semua ya. Gak apa-apa, aku aman kok. Makanya diem. Sorry kalau kena baru aman. Thank you ya semuanya. Bye bye. Dadah.